Көн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우린 죄로 인해 영원한 멸망에 들어갈 비참한 사람들이었습니다. Биз күнөөнүн айынан түбөлүктүү өлүмгө барыш керек болгон аянычтуу адамдардан болчубуз. 하나님 보실 때 벌레만도 못하고 너무나 비참한 죄인이었습니다. Кудайым сен караганда куртка да тең келбеген эң аянычтуу адамдардан болчубуз. 그러나 그런 저희들을 주님께서 사랑하셔서 예수님을 통해서 구원해 주셨습니다. Бирок ошондой бизди сүйүп, Ыйса аркылуу куткарып алдың. 그리고 사랑하는 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. Жана Кудайым бизди өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 또 우리에게 성령을 보내 주셔서 우리 마음을 위로하시고 또 진리의 길로 인도해 주시니 감사를 드립니다. Ошондой эле бизге ыйык рухту жиберип, бизди сооротуп, бизди чындык жолунда жетектеп жүргөнүң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 저희들에게 귀한 주일의 시간을 준비해 주셨습니다. Бүгүн биз үчүн ушул баалуу жекшемби күндү дайындап бердиң. 주님께서 우리 각자에게 필요하고 또 은혜로운 말씀을 주시기를 부탁을 드립니다. Теңирим ар бирөөбүзгө ырайым алып келе турган жана керектүү сөздөрүңдү беришиңди суранабыз. 하나님 말씀으로 위로받고 힘을 얻고 또 살아가야 될 길을 지도받는 귀한 시간이 되길 원합니다. Кудайым сен сөзүң аркылуу сооронуч жана күч алып, жана алдыда кайсыл жолдо жүрүш керек экендигибиз боюнча багыт алгыбыз келет. 그리고 저희들 하나님 말씀에 순종하며 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ошондой эле Кудайым биз сенин сөзүңө тил алып, сага жаккан жашоо менен жашай алышыбыз үчүн бизди жетектей көр. 무엇보다 우리 가운데 아직 하나님의 은혜에 이르지 못한 자가 있을까 두렵습니다. Баарынан дагы биздин арабызда Кудайым сенин ырайымыңды таанып биле элек адамдар барбы деп корком. 주님 재림하시는 날 주님 앞에 이르지는 사람이 없기를 간절히 원합니다. Теңирим сен келген күнү бирөө дагы жоголуп кетпеш үчүн жардам беришиңди жалынып суранам. 주님께서 도와주시고 또 인도해 주시옵소서. Теңирим өзүң жардам берип өзүң жетектей көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든하게 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарыбызды ишенимде бекем тургуза көр. 또 교회를 위해 수고하시는 말씀을 전하는 자들, 봉사하는 모든 자들 위해 주님의 더욱더 은혜로 더해 주시옵소서. Ошондой эле жакшы кабар үчүн кызмат кылып жаткан бардык адамдардын үстүндө өзүң чогуу боло көр. 그래서 우리를 통해서 하나님이 기뻐하시는 전도의 열매, 생활의 열매가 풍성히 맺힐 수 있도록 인도해 주시옵소서. Биз аркылуу Кудайым жакшы кабар жемиши жана жашообуздан көптөгөн жемиштерди мол алып келиш үчүн жардам бере көр. 주님, 우리 성도님들 가운데 건강에 좋지 못한 분들이 여러분이 계십니다. Теңирим биздин бир ыйык бир туугандарыбыздын арасында азыр ден соолугу начар болуп жаткандар бар. 주님께서 우리 성도님들의 건강을 지켜 주시옵소서. Теңирим ыйык туугандарыбыздын ден соолугун өзүң сактай көр. 또 생활에 어려움을 겪고 있는 분들도 계십니다. Ошондой эле жашоолорунда кыйынчылыктардан өтүп жаткандар дагы бар. 또 믿음으로 인해서 핍박을 받고 있는 분들도 계십니다. Ишеними үчүн куугундукталып жаткандар дагы бар. 주님께서 그 모든 어려움 가운데서도 함께 해주시고 힘을 주시옵소서. Теңирим ошол бардык кыйынчылыктардын ичинде өзүң чогуу болуп, өзүң сооротуп, өзүң күч бере көр. 오늘 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн бардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга ырайым алып келе турган убакыттардан болуш үчүн жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 시작하는 말씀 마태복음 18장 21절 22절 말씀입니다. Бүгүнкү күндүн сөзүн Матай 18-бөлүм 21-22 аяттардан баштайбыз. 18장 21절 22절 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. 18-бөлүм 21-22 аяттарды баарыбыз чогуу койлук. Ошондо Петр Ыйсанын жанына келип, «Теңир, мага каршы күдөө кылган бир тууганымды канча жолу кечиришим керек? 7 жолу?» деп сурады. Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Сага айтып коеюн, 7 жолу эмес, 70тен 7 жолу». 구원받은 그리스도인이란 증거들이
여러 가지가 있잖아요. құтқарылуу алган машаякчы экенибизди далилдеген көптөгөн нерселер бар. 열매를 보아 그 나무를 안다고 말씀하신 것처럼 даракты жемишинен билип аласыңар деп айтылган сыяктуудай 정말 구원받은 사람이라면 구원받은 사람이란 증거가 드러나게 될 겁니다. эгерде адам чындап куткарылган болсо анын куткарылгандыгын далилдеген нерселер болот. 많은 여러 가지 열매들이 있겠죠. көптөгөн жемиштер бар. 그 중에 가장 대표적인 것을 두 가지로 말하라고 한다면 ошол нерселердин эң негизги нерселер катары эки нерсени айта турган болсок, 감사하는 삶과 용서하는 삶이라고 말할 수 있을 бул 겁니다. ыраазычылык билдирген жашоо жана кечиримдүү болуп жашоо деп айтсак болот. 우리 지난주에 우리가 왜 감사해야 되는지 대해서 말씀을 배웠잖아요. өткөн жумада сиздер менен биз эмне үчүн биз ыраазычылык билдиришибиз керек экендиги жөнүндө сөз үйрөнгөнбүз. 우리는 하나님과 예수님을 통해서 너무나 큰 은혜를 받았습니다. анткени биз Кудайдан жана Ыйсадан абдан улуу ырайымга ээ болгонбуз. 그리고 그 사실을 성령님을 통해서 알게 해주셨잖아요. жана бул чындыкты бизге ыйык рух билдирген. 우리가 받은 이 큰 은혜, биз алган бул улуу ырайым. 그 큰 은혜를 받았기 때문에 우리는 모든 일에 감사할 수 있는 겁니다. ушундай улуу ырайымга ээ болгондуктан биз баардык нерсе үчүн ыраазычылык билдире алабыз. 좋을 때만 감사하는 것이 아니라 안 좋을 때도 감사할 수 있죠. жакшы болгон учурда гана эмес, жаман болуп жатса дагы ыраазычылык билдире алабыз. 어떤 핍박이 오고 고난이 온다 할지라도 감사할 수 있습니다. кандай куугунтук келбесин, кандай кыйынчылыкка кабылбайлык ыраазычылык билдире алабыз. 욥이 고백한 말씀을 지난주에 배웠잖아요. аюптун айткан сөздөрүн биз сиздер менен өткөн жумада үйрөнгөн болчубуз. 자신이 가진 걸 모든 걸 다 잃어버렸습니다. өзүндө болгон баардык нерсесинен ажырап калды. 그러나 하나님을 원망하지 않았잖아요. бирок ал Кудайга акарат келтирген жок. 내가 날 때 빈손으로 태어났다. мен жылаңач төрөлгөм. 내게는 모든 것이 하나님께서 내게 주신 것이다. менде болгон баардык нерсени Кудай мага берген. 주신 분도 하나님이시고 берген дагы Кудай, 그리고 가져가신 분도 하나님이시고 алган дагы Кудай деп 분명하게 고백을 했죠. ушундай сөздөрдү айткан болчу. 이처럼 이제 구원받은 사람들은 모든 일에 감사할 수 있는 거예요. ушул сыяктуудай эле куткарылуу алган адамдар дагы баардык нерсе үчүн ыраазычылык билдире алат. 그리고 또 모든 사람을 용서할 수 있죠. жана баардык адамдарды кечире алат. 하나님이 나의 모든 죄를 다 용서해 주셨잖아요. анткени Кудай менин бүт күнөөмдү кечирбедиби? 우리는 하나님으로부터 너무나 큰 용서를 받았습니다. Кудай бизди аябай чоң кечирим менен кечирди. 그래서 모든 사람을 용서할 수 있고 심지어 원수까지도 용서할 수 있는 거예요. ошол себептен эми биз баардык адамдарды кечире алабыз. атүгүл душмандарыбызды дагы кечире алабыз. 그리고 원수까지도 사랑할 수 있잖아요. жана душмандарыбызды дагы сүйө алабыз. 어떻게 그럴 수 있을까요? кандайча мындай нерсе мүмкүн болуп калды? 예, 구원받은 사람만이 그것이 가능한 겁니다. бул нерсе куткарылуу алган адамдын гана колунан келет. 그래서 구원을 받았다는 사람이 감사하는 삶을 살지 않고 남을 용서하지 않는 삶을 산다면 그건 뭔가 잘못된 거예요. эгерде куткарылуу алган машаякчы ыраазычылык билдирбей жашаса жана башкаларды кечире албай жашаса, анда бир нерсе туура эмес. 당연히 그런 열매가 당연히 나와야 되거든요. анткени андан ушундай жемиштер сөзсүз түрдө чыгыш керек. 자, 오늘은 용서의 삶에 대해서 말씀을 배우고자 합니다. бүгүн болсо сиздер менен кечиримдүү болуп жашоо жөнүндө үйрөнөбүз. 근데 오늘 다 배우지 못할 것 같아요. албетте бүгүн баардыгын үйрөнө албайт окшойбуз. 아마 다음 시간까지 이어서 말씀해 드려야 될 것 같은데 эмки жумага чейин айтылыш керек болуп калат. 우리가 먼저 받은 은혜를 조금 더 생각해 보려고 합니다. биринчи азыр биз алган ырайымыбыз жөнүндө ой жүгүртүп көрсөк, 우리가 얼마나 큰 은혜를 받았으면 биз канчалык улуу ырайымга ээ болдук. 모든 사람을 용서할 수 있을까요? биз ушунчалык чоң ырайымга ээ болгондуктан башка адамдарды кечире алабыз. 원수까지 용서하고 사랑할 수 있을까요? душмандарыбызга чейин кечирип сүйө алабыз. 우리 그 이유를 분명히 먼저 알아보셔야 되지 않겠어요? эмне үчүн андай экендигин себебин биз билип көрүшүбүз керек. 자, 그 내용이 마태복음 13장 44절부터 46절까지의 너무나 귀한 말씀이 기록이 되어 있습니다. бул жөнүндө Матай 13-бөлүм 44-аяттан 46-аятка чейин абдан баалуу сөздөр жазылган. 물론 그 말씀은 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 무슨 일을 하셨는지 ал аяттарда болсо Кудай бизди куткарыш үчүн кандай иш кылгандыгы жөнүндө, 바로 하나님의 하신 일에 대해서 기록이 되어 있고 Кудай аткарган иш жөнүндө жазылып турат. 또 사람 편에서 жана адам тараптан, 이제 우리가요 мисалы үчүн биз 구원받기 위해서
해야 될 일이 무엇인지 куткарылуу алыш үчүн эмне кылыш керек? 그 내용이 자세히 기록이 되어 있거든요. Ушул жөнүндө абдан так жазылган. 그리고 또 구원받은 사람이 남은 삶을 어떻게 살아가야 되는지 Ошондон кийин куткарылуу алган адам калган жашоосуна кандайча жашаш керек? 그 내용을 3절의 비유의 말씀을 통해서 우리에게 너무나 큰 교훈을 주십니다. Ошо бул жөнүндө ушул 3 аят аркылуу үлгү насаат аңгеме аркылуу жакшы түшүндүрүп берген. 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 하신 놀라운 일, Кудай бизди куткарып алыш үчүн аткарган улуу иши жөнүндө 또 사람 편에서 жана адам тараптан 구원을 받기 위해서 해야 될 일, куткарылуу алыш үчүн кыла турган иши жөнүндө. 이 두 가지가 너무나 중요하잖아요. Ушул эки нерсе абдан маанилүү. 이걸 좀 먼저 좀 생각을 해보려고 Биринчи 합니다. ушул нерселердин үстүнөн ой жүгүртүп алалы. 그런 다음에 용서의 삶에 대해서 같이 공부를 하고자 합니다. Анан ошондон кийин кечиримдүү болуп жашоо жөнүндө биргеликте үйрөнөбүз. 오늘 정말 너무나 중요한 말씀입니다. Бүгүн абдан маанилүү сөз айтылат. 잘 한번 들어보시기 바랍니다. Жакшылап угуп көрүңүздөр. 그리고 깊이 생각해 보시기 바래요. жана угуп жатып терең ой жүгүртүүңүздөрдү суранам. 먼저 이 마태복음 13장 44절부터 말씀입니다. Биринчи Матай 13-бөлүм 44-аяттан баштап карасак, 우선 한 절만 우리 말씀 스크린에 띄웠으니까요. аятты экранга чыгарып койдум. 성경을 찾아보셔도 되고 Китептен ачып карасаңыздар деле болот. 찾기 힘드시면 스크린을 보시면 됩니다. Кимге китептен ачып тапкан кыйын болсо экрандан карап окусаңыздар деле болот. 먼저 한 절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Биринчи бул аятты баарыбыз чогуу койлу. Асман падышачылыгы талаада жашырылган казынага да окшош. Бир адам аны таап алып, кайра жашырып койду. Барып кубангандан колунда болгондун баарын сатты да, ал талааны сатып алды. 자, 이게 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같다. Асман падышачылыгы талаада жашырылган казынага да окшош дейт. 사람이 그 보화를 발견한 이후에 бир адам аны таап алып, 그걸 잘 숨겨두고 аны кайра жашырып койду. 자기의 모든 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀다라고 말씀하시죠. Анан барып колунда болгонун баарын сатты да, ал талааны сатып алды дейт. 이 말씀은 하나님께서 우리 영혼들을 구원하시기 위해서 얼마나 놀라운 일을 하시는지에 대해서 말씀해 주고 계세요. Бул аят аркылуу Кудай бизди куткарыш үчүн кандай кереметтүү ишти аткаргандыгы жөнүндө түшүндүрүп берип атат. 근데 왜 밭에 감추인 보화라고 말씀을 하실까요? Эмне үчүн бул аятта талаада жашырылган казына деп түшүндүрүлгөн? 물론 자기 밭이 아니라고도 말씀을 하십니다. жана ал тала бул адамдыкы эмес болгондугу жөнүндө жазылып атат. 이것은 무엇을 말씀하고 있을까요? Ошондо бул сөздөр эмнени түшүндүрөт? 밭에 감추인 보화가 뭘까요? талаада жашырылган казына деген эмне? 예, 이 세상에 살고 있는 하나님의 형상대로 만든 사람들을 말하는 거예요. Бул дүйнөдө жашап жаткан Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адамдар жөнүндө айтылып атат. 그 사람들의 영혼을 밭에 감춰져 있는 보화라고 말씀을 하시죠. Ошол адамдардын жанын талаада жашырылган казына деп түшүндүрүп атат. 그러면 그 보화를 발견한 사람이 누구일까요? Ошондо ошол казынаны таап алган адам бул ким? 물론 하나님이시죠. Албетте Кудай. 근데 왜 남의 밭이라고 말씀을 하실까요? Эмне үчүн бул башка бирөөнүн талаасы жөнүндө айтылып атат? 제일 처음 사람 아담에게 하나님은 모든 걸 다 주셨습니다. Башында эң биринчи киши Адам атага Кудай баардык нерсени берген. 아담을 세상의 주인으로 만드셨잖아요. Адам атаны бул дүйнөнүн кожоюну катары жараткан. 근데 아담과 하와가 범죄함으로 모든 걸 다 빼앗겨 버리죠. Бирок Адам ата менен обо эне күнөө кетиргендиги үчүн колунда болгон баардык нерсени тартырып жиберет. 그 내용이 창세기 3장 내용입니다. Бул жөнүндө башталыш 3-бөлүмдө жазылып турат. 누구에게 빼앗겼죠? Кимге тартырып жиберди? 마귀에게 다 뺏겨버린 거예요. Баардыгын шайтанга тартырып жиберген. 그 요한복음 여러 군데에 보면 Анан жакан жазган жакшы кабардын бир нече жерин карасак, 예수님께서 마귀에 대해서 이 세상 임금이라고 설명을 하세요. Ыйса шайтан жөнүндө бул дүйнөнүн төрөсү деп айткан болчу. 이 세상의 임금, Бул дүйнөнүн төрөсү деп. 왕이라는 거죠. Падыша деген сөз туурабы? 누가요? Ким падыша болуп атат? 바로 마귀가. Шайтан. 그리고 누가복음 4장에 보면 Анан Лука 4-бөлүмдү да карасак, 마귀도 그런 말을 하죠. шайтан да өзү ошондой сөздөрдү айткан. 마귀 예수님을 시험할 때 이렇게 시험을 합니다. Шайтан Ыйсаны сынап жатканда мындай сөздөрдү айткан. 예수님을 높은 산 위에 세운 다음에 Ыйсаны бийик тоонун үстүнө чыгарып,
순식간에 천하 영광을 다 보여주지 않습니까? бир заматтын ичинде бүт падышачылыктардын даңкын көрсөткөн. 세상에 좋은 거 다 보여주는 거예요. Дүйнөдөгү эң жакшы нерсенин баарын көрсөткөн. 그리고 내게 엎드려 절하라. Анан мага тазим кыл дейт. 그러면 내가 이 모든 것을 내가 네게 주겠다. Ошондо бул нерсенин баарын сага берем. 이 모든 것은 내게 넘겨준 것이 되었다. Анткени бул нерселердин баары мага берилген деп атат. 내 것이라고 당당히 말하고 있지 않습니까? Булардын баары меники деп айтып атат. 예, 그 말이 맞죠. Бирок анын сөзү да туура. 원래 아담의 것이었는데 Негизи башында Адам атаныкы болчу. 마귀의 시험에 넘어감으로 마귀에게 뺏겨버린 거예요. Бирок ал шайтандын сыноосунан кулап калгандыктан колунда болгон баардык нерсени шайтанга тарттырып жиберген. 그래서 마귀를 세상의 주인이라고 임금이라고 설명을 하시는 거예요. Ошол себептен шайтанды бул дүйнөнүн төрөсү, кожоюну деп түшүндүрүп атат. 근데 하나님은 어떨까요? А бирок Кудайчы, 우리 영혼을 너무나 사랑하시죠. ал биздин жаныбызды абдан сүйөт да. 그래서 우리 영혼을 그냥 버려두지 않으십니다. Ошол себептен биздин жаныбызды жөн коюп койбойт. 밭에 감추인 보화라고 말씀을 하시죠. Биздин жаныбызды талаада жашырылган казына деп айтып атат. 우리 한 사람 한 사람들이 하나님 보실 때 얼마나 귀한 존재인 줄 아십니까? Ар бир адам Кудай караганда канчалык баалуу экенин билесиздерби? 시편 49장 마지막 절에 보시면 49 забур акыркы аяттарды карай турган болсок, 종기에 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. 48 забурда атак даңктуу бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош деп жазылган. 사람을 정말 존귀한 존재라고 말씀을 하십니다. Адамдарды атак даңктуу абдан баалуу деп атат. 또 이사야 49장 5절에 보면 Мына Ишая 49 бөлүм 5-аятты да карасак, 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. ошо теңир мени даңктады деп атат. 물론 예수님에 대한 말씀입니다. Албетте бул Иса жөнүндө айтылып атат. 그리고 예수 안에 있는 모든 사람을 대해서 하신 말씀이에요. Жана Исанын ичиндеги баардык адамдар жөнүндө айтылып атат. 여호와 보시기에 존귀한 자라. Теңир мени даңктады дейт. 하나님은 우리를 밭에 감추인 귀한 보배로 보시는 거예요. Кудай бизди талаада жашырылган казына катары карайт. 그리고 그 사람들을 구원하기 위해서요. Жана ал адамдарды куткарыш үчүн 그 밭을 사기 위해서 어떻게 하셨습니까? ошол талааны сатып алыш үчүн эмне кылды? 마태복음 13장 44절의 말씀처럼 Матай 13 бөлүм 44 аятта жазылып 우리 тургандай, 말씀은 통역사 빼고 여러분들이 천천히 같이 한번 읽어 бул 보시겠습니다. аятты кайра котормочудан башка барыңыздар, бийик үн менен шашылбастан окуп бериңиздер. 어떻게 하셨다고요? Эмне кылыптыр? 기뻐하여 Барып кубанганынан дейт. 자기의 모든 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀느니라. Колунда болгондун баарын сатты да, ал талааны сатып алды дейт. 자기의 모든 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀느니라. Колунда болгондун баарын сатты да, ал талааны сатып алды. 바로 하나님이 사람들을 구원하기 위해서 하신 일을 설명하고 있는 거예요. Кудай адамдарды куткарыш үчүн аткарган иши жөнүндө жазылып атат. 하나님은 사람들을 구원하기 위해서 너무나 놀라운 일을 하셨습니다. Кудай адамдарды куткарыш үчүн абдан кереметтүү ишти кылган. 앞으로는 다시는 하지 못할 너무나 큰 일을 해주셨어요. Кийин да кайра кайталап кыла албай тургандай ушундай улуу чоң кереметтүү ишти 그것을 кылды. 이렇게 설명하잖아요. Анан ошол жөнүндө мындайча түшүндүрүп атат. 자기의 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀느니라. Колунда болгондун баарын сатты да, ал талааны сатып алды дейт. 하나님이 우리를 구원하기 위해서 무슨 일을 하셨습니까? Кудай бизди куткарыш үчүн кандай иш аткарды? 예, 요한복음 3장 16절의 말씀처럼 Жакан 3 бөлүм 16 аятта жазылгандай, 잘 아시는 말씀이죠. бул аятты жакшы эле билесиздер. 아마 다 외우는 말씀일 거예요. Жаттап алсаңыздар деле керек. 요한복음 3장 16절. Жакан 3 бөлүм 16 аят. 자, 우리 같이 한번 그 혹시 모르니까 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Барыбыз чогулу. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. 우리를 위해서 자신의 몸을 주신 거예요. Биз үчүн өзүн берди. 자신의 독생자로 주셨죠. Өзүнүн жалгыз уулун берди. 무엇을 위해서? Эмне үчүн? 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니. Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп.
우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 бизге түбөлүк өмүрдү бериш үчүн 자기의 모든 소유를 다 팔아서 우리 영혼을 구원해 주신 거죠. колунда болгондун баарын сатып биздин жаныбызды сатып алды. 그래서 17절에 보면 Анан 17 аятты карасак, 똑같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты дагы баруучу окуйлу. Кудай өз уулун бул дүйнөгө дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. 바로 예수님을 통해서 사람들을 구원하시는 것을 계획하시고 실천하셨잖아요. Ыйса аркылуу адамдарды куткаруу ишин пландап жана ошол ишин ишке ашырды. 이런 세상을 만들기 전부터 계획하신 하나님의 놀라운 일입니다. Ушул ишти дүйнөнү жарата электен мурун эле пландап койгон Кудайдын кереметтүү иши. 우리에게 영생을 주시기 위해서 Бизге түбөлүк өмүрдү бериш үчүн 예수님을 준비하시고 Ыйсаны дайындады. 그 예수님에게 우리의 모든 죄를 담당시키시고 Жана ал Ыйсага биздин баардык күнөөлөрүбүздү мойнуна жүктөдү. 바로 세상 죄를 위해서 십자가 위에서 돌아가셨지 않습니까? Дүйнөнүн күнөөсү үчүн айкаш чыгашта өлдү. 갑자기 이루어진 일이 아니죠. Бул күтүүсүз жерден эле мындай иш болуп калган жок да. 성경 전체에 기록된 내용입니다. Бул жөнүндө бүт ыйык жазууда жазылып турат. 성경 전체의 내용이 Бул ыйык жазуунун толук мазмуну. 우리를 구원하시기 위한 하나님의 계획서가 바로 성경입니다. Бизди куткарып алыш үчүн түзгөн планы бул Кудайдын ыйык жазуусу. 예, 성경을 모르는 사람은 그 사실을 모르죠. Ыйык жазууну билбеген адамдар бул чындыкты билишпейт. 예수가 누군지도 정확히 모르고 Ыйса ким экенин деле так билишпейт. 왜 십자가 돌아가셨는지도 정확히 모릅니다. Айкаш чыгашта эмне үчүн өлгөнүн деле так билишпейт. 하지만 구원을 받은 사람은요. Бирок куткарылуу алган адам 그걸 우리 그 사실을 너무나 분명하게 알 수 биз 있죠. бул чындыкты так биле алабыз. 이게 또 갈라디아서 3장 13절 말씀을 보면요. Бул жакта Галатиялыктарга 3-бөлүм 14 аятты карасак, 물론 이 말씀은 이제 키르기즈 성경은 14절 말씀이고 кыргыз тилинде котормодо 14 аятта жазылыптыр. 한국 성경이나 우리 그리고 러시아 성경은 13절 말씀입니다. Корей тилинде жана орус тилинде котормодо 13 аятта жазылган. 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Машаяк биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. Анткени ыйык жазууда жыгачка асылган ар бир адам каргышка калган деп жазылган. 바로 우리를 구원하기 위해 세상에 오셨다고 분명히 말씀하시죠. Бизди куткарып алыш үчүн бул дүйнөгө келгендиги жөнүндө так жазылып турат. 자, 우리를 위하여 대신 저주를 받으셨다. Биздин ордубузга каргышка калып дейт. 그 십자가 나무 위에서 우리의 모든 죄를 속량해 주셨다. Жыгачта асылган бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. 바로 값을 치르고 구원하셨다는 말입니다. Кун төлөп куткарып алды деп атат. 어떤 물건을 사기 위해서 돈을 치르는 것처럼 Мисалы үчүн бир буюмду сатып алыш үчүн акча төлөгөн сыяктуудай, 하나님은 우리를 구원하기 위해서 예수님의 피를 지불해 주신 거예요. Кудай болсо бизди куткарып алыш үчүн Ыйсанын каны менен төлөдү. 그 십자가의 피로서 Ошол айкаш чыгашта төгүлгөн кан аркылуу 우리의 모든 죄를 대신 속량해 주셨잖아요. биздин баардык күнөөлөрүбүз үчүн кун төлөдү. 그리고 우리를 얼마나 사랑하시는지 그 사랑을 분명히 жана 보여주셨습니다. бизди канчалык сүйөөрүн көрсөттү. 로마서 5장 8절에 보면 Римдиктерге 5-бөлүм 8 аятты карасак, 우리 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты да чогуу окуйлу. Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. 이 말씀을 잘 한번 보십시오. Бул сөздү жакшылап карасаңыздар, 우리가 아직 죄인 되었을 때 биз күнөөкөр кезде 그리스도 예수님께서 우리를 위하여 죽으심으로써 Машаяк биз үчүн өлдү. 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확정해 주셨다. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. 우리를 얼마나 사랑하시는지 그 사랑을 보여주신 거예요. Бизди канчалык сүйөөрүн көрсөттү. 부모는 사랑하는 자녀를 위해서 대신 죽어주는 경우도 있잖아요. Ата-эне өзүнүн сүйгөн балдар үчүн жанын берген учурлар да болот го. 자녀를 살리기 위해 물속에 뛰어들어가기도 하고 Баласын куткарып чыгыш үчүн сууга да киргендер бар. 불속에 뛰어들어가기도 하고 Отко да киришет.
대신 기차에 치여 죽기도 하고 баласын ордуна поездге урунуп өлгөндөр бар. 또 딸을 끌어안고 십정에서 뛰어내린 아빠도 있잖아요. Жана кызын куткарыш үчүн 10-чу кабаттан секирген ата дагы бар. 그들에게 물어보십시오. Ошолордон сурап көрсөңүздөр. 왜 그렇게 했습니까? Эмне үчүн андай кылдыңыздар деп. 딱 한 가지를 말할 거라고요. Баары бир эле нерсени айтышат. 다시 그걸 사랑하기 때문이죠. Баламды сүйгөндүктөн деп. 그건 내 사랑하는 사람이기 때문입니다. Ал менин сүйүктүү адам болгондуктан деп. 진짜 사랑의 확정이 뭐죠? Сүйүүнүн чыныгы далили бул эмне? 사랑하는 사람을 위해서 대신 죽어줄 수 있을 때, Сүйүктүү адам үчүн өз жанын берүүгө да даяр болсо, 대신 죽을 때, ал үчүн өз жанын берсе, 그 사랑을 확실히 알 수 있다는 ошол 겁니다. сүйүүсүн так билсе болот. 하나님 왜 우리 위해 죽으셨습니까? Кудай эмне үчүн биз үчүн өлдү? 네, 우리를 얼마나 사랑하시는지 사랑을 보여주신 거예요. Бизди канчалык сүйөрүн көрсөтүш үчүн. 우리가 다른 생각하지 않도록, Биз башка нерселерди ойлобостон, 우리가 의심하지 биз 않도록, шектенбешибиз үчүн, 하나님이 하신 일을 오해하지 않도록, Кудай аткарган ишти туура эмес түшүнүп калбашыбыз үчүн 우리의 대신 십자가에 의해서 죽어 주셨잖아요. биздин ордубузга айкаш чыгашта өлдү. 그 죄값을 대신 갚아 주셨지 않습니까? Күнөөлөрүбүз үчүн кун төлөдү. 바로 그것이 하나님의 사랑이라는 겁니다. Мына ушул Кудайдын сүйүүсү. 사랑이죠. Сүйүү. 요한일서 4장 9절, 10절, 11절에 보면요. 1-Жакан 4-бөлүм 9-аяттан 11-аятка чейин карасак, 요한일서 4장입니다. 1-Жакан 4-бөлүм 9절과 10절을 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. 9-10-аяттарды чогуу окуйлук. Кудайдын сүйүүсү бизге 자, 같이 읽어 보시겠습니다. бий күн менен баарыбыз чогуу окуйлук. Кудайдын сүйүүсү бизге бул аркылуу айкын болду. Уулу аркылуу өмүргө ээ болушубуз үчүн Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберди. 그렇죠. 하나님의 사랑을 어떻게 알 수 있습니까? Кудайдын сүйүүсүн кантип биле алабыз? 이렇게 나타나게 되었다. Бизге ушул аркылуу айкын болду деп атат. 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내셔서 우리를 살리려 하셨다. Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберди. 바로 그것이 하나님이 우리를 사랑하시는 분명한 증거가 되잖아요. Кудай бизди сүйгөндүгү жөнүндө так далили ушунда. 그래서 10절에 보면 Анан 10-аятты 자, карасак, 사랑은 여기 있으니 сүйүү деген мындай дейт. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니다. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз. 오직 하나님이 우리를 사랑하셔서 Бирок Кудай бизди сүйгөндүктөн 우리를 위하여 биз үчүн, 화목제로 그 아들을 보내셨다. биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. 우리가 하나님을 사랑해서 구원받은 것이 아니에요. Биз Кудайды сүйгөндүктөн куткарылган жокпуз. 사람 뭔가 오해를 합니다. Адамдардын көбү туура эмес түшүнөт. 뭔가 하나님을 사랑하고 Кудайды сүйгөндүктөн, 하나님을 기쁘시게 하고 Кудайга жаккандыктан, 잘 섬겨야지만이 구원받는다라고 생각을 하잖아요. жакканда гана жана жакшы кызмат кылганда гана куткарыласың деп ойлошот. 그러니까 우리가 받은 구원은 그런 구원이 아니죠. Бирок биз алган куткарылуу андай эмес. 하나님이 먼저 우리를 사랑해 주신 거예요. Кудай бизди биринчи сүйдү. 그리고 우리의 죄를 위해 십자가 죽으시고 Жана биздин күнөөлөрүбүз үчүн айкаш чыгашта өлдү. 그 사랑을 먼저 우리에게 보여주신 겁니다. Биринчи ошол сүйүүсүн бизге көрсөттү. 바로 하나님의 사랑이라는 Бул 거죠. Кудайдын сүйүүсү. 하나님이 이렇게 우리를 위해서 해주셨어요. Кудай биз үчүн ушундай иш аткарып берди. 그리고 지금은 뭐 하고 계시는 줄 Ал эми 아십니까? азыр эмне кылып атат билесиздерби? 우리에게 성령을 보내주시고 Бизге ыйык рухту жиберип, 이 놀라운 하나님의 사랑을 ушул кереметтүү Кудайдын сүйүүсүн 이제 예루살렘부터 Иерусалимден баштап 전 세계로 다 전해지기를 원하고 계시지 бүт 않습니까? дүйнө жүзүнө таратылышын каалап атат. 알려주기를 원하고 계시는 Баары 겁니다. билишин каалап атат. 우리 세미나 때마다 성경을 배우잖아요. Биз сиздер менен семинар сайын ыйык жазууну үйрөнүп 우리 атабыз. 첫날 어떤 말씀을 배웁니까? Биринчи күнү эмне жөнүндө үйрөнөбүз? 성경이 하나님 말씀임을 확인시켜 드리고 Ыйык жазуу Кудайдын сөзү экендигин текшеребиз. 이 성경이 지금 전 세계 다 번역되었다는 것을 분명한 증거로 Жана 보여주잖아요. бул ыйык жазуу дүйнө жүзүнө бардык тилдерге которулганда жөнүндө далилдейбиз. 예수님 말씀하신 것처럼 Ыйса айткан сыяктуудай, 이 천국 복음이 모든 민족에게 다 전해지게 될 것이다. бул асман падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабар бүт элге жетери жөнүндө айткан. 그런 다음에 끝이 올 것이다. Ошондо акыры келет дейт. 분명히 말씀하셨죠. Ошондой сөздөрдү айткан болчу. 하나님은 지금도 우리 모든 사람에게 인내하시고 기다리고 계세요. Кудай азыр дагы бардык адамдарга чыдамдуу чыдап көпкө күтүп атат. 그 내용이 베드로후서 3장 8절과 9절에 잘 기록이 되어 있죠. Бул жөнүндө 2-Петр 3-бөлүм 8-9-аятта жакшы жазылган. 베드로후서 3장 8절에 보면 2-Петр 3-бөлүм 8-аятты карасак, 주께는
하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 것을 잊어버리지 마라. Теңир алдында bir күн 1000 жылдай, 1000 жыл bir күндөй экендиги силерге белгилүү болсун дейт. 이게 무슨 말일까요? Бул эмнени түшүндүрөт? 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다. Bir күн 1000 жылдай, 1000 жыл bir күндөй. 여러분, 천년이 얼마나 긴 시간입니까? 1000 жыл деген канчалык узак убакыт туурабы? 사람은 100년도 못 살잖아요. Адамдар болсо 100 жылда жашай албайт го. 그런 사람에게 천년이라는 시간은 굉장히 긴 시간입니다. Ушундай адамдар үчүн 1000 жыл деген убакыт бул абдан узак убакыт. 그런데 그 긴 천년이라는 시간을 Бирок ошол узак болгон 1000 жыл деген убакытты 하나님은 하루처럼 여기시는 거예요. Кудай bir күндөй карап атат. 이게 무슨 말씀이죠? Бул эмнени түшүндүрөт? 사람들이 구원받을 수 있도록 Адамдар куткаруу алышы үчүн 이 사실을 말씀을 듣고 깨달을 수 있도록 ушул чындык сөзүн угуп түшүнсүн деп 오래오래 참고 기다리고 계시는 거예요. көпкө чыдап күтүп атат. 이 베드로후서의 말씀은요. Бул 2 Петерде жазылган сөз. 어떤 질문으로부터 시작되는 말씀입니다. Ошо бир суроо берилгендиктен айтылган сөз болгон. 왜 주님의 재림이 늦게 됩니까? Эмне үчүн Теңир кечиктирип жатат? 주님은 다시 오신다고 말씀하셨는데 Теңир кайра келем деп айтпады беле? 왜 여지껏 오지 않고 계십니까? Эмне үчүн алигиче келе элек? 그 대답을 설명해 주시는 거예요. Ан деген суроого берилген жооп. 하나님은 Кудай 천년을 하루처럼 오래 참으신다. 1000 жылды bir күндөй эсептеп көпкө чыдап атат. 얼마나 놀라운 말씀입니까? Бул кандай кереметтүү сөздөр. 그 긴 시간을 Ушундай узак убакытты 하루처럼 여기시면서 bir күн катары эсептеп 참고 있는 거예요. чыдап атат. 여러분, 우리가 아무리 힘들어도요. Биз канчалык кыйналсак дагы 하루만 참으면 бир эле күн чыдап койсок, 내일 내가 부자가 될 수 있다. эртең бай боло ала турган мүмкүнчүлүк болсо, 내일 내가 정말 나를 괴롭히던 병에서부터 나을 수 있다. же мени ушунчалык кыйнап келген оорудан айыга ала турган мүмкүнчүлүк болсо, 우리 하루 참을 수 있잖아요. анта биз бир күн чыдай алабыз да, туурабы? 그렇죠? 하루 종일 아무것도 안 먹을 수도 있고 бир күн кечке эч нерсе жебей да жүрө алабыз. 참을 수 있는 겁니다. чыдай алабыз. 왜? 하루니까. эмне үчүн анткени бир эле күн болгондуктан. 하루만 참으면 되니까. бир эле күн чыдап койсо болот. 그와 똑같은 거예요. ушул сыяктуудай да. 주님은 긴 시간을 하루처럼 여기시는 거예요. Теңир ушундай узак убакытты бир күн катары эсептеп атат. 사람이 구원받기를 기다리고 계신다는 Бул 말씀입니다. адамдардын куткарылышын күтүп атат деген сөз. 그래서 9절에 보면 그 말씀을 하잖아요. 9 аятты карасак мындай деп жазылып турат. 자, 9절은 같이 읽어보시겠습니다. 9 аятты чогуу койлуу. Кечигип жатат деп кээ бирөөлөр ойлошсо да, Теңир өзүнүн убадасын кечиктирбей аткарат. Бирок ал эч кимдин өлүшүн каалабагандыктан, баардыгы тобо кылышы үчүн бизге көпкө чыдайт. 왜 주님의 재림이 드디어 오시느냐? Эмне үчүн Теңир кечигип жатат? 우리에게 오래 참고 계신다. Дегендерге эмне дейт? Ал бизге көпкө чыдайт. 사람에게 참아주고 계시는 거예요. Адамдарга чыдап атат. 그래서 아무도 멸망하지 않고 구원받기를 원하시기 때문입니다. Эмне үчүн? Анткени ал эч кимдин өлүшүн каалабагандыктан жана бардык куткарылышын каалагандыктан. 이것이 하나님이 하시는 일이에요. Кудайдын иши ушундай. 우리를 구원하기 위해서 무슨 일을 하셨느냐? Бизди куткарыш үчүн кандай иш аткарды? 이렇게 하고 계신 거예요. Ал ушундай иш аткарып жатат. 어떤 사람이 Бир адам 밭에 감추인 보화를 발견했잖아요. ошол талаада жашырылган казнаны таап алды. 그리고 보화를 잘 감추어두고 Ал казнаны катып коюп, 집에 돌아가서 үйүнө барып, 자기의 모든 소유를 다 팔아서 그 밭을 산 것처럼 колунда болгондун баарын сатып, ошол талааны сатып алган сыяктуу 하나님은 우리를 구원하기 위해서 가장 놀라운 일을 해주신 거예요. Кудай бизди куткарып алыш үчүн ушундай кереметтүү ишти аткарды. 다시는 할 수 없는 놀라운 일을 해주신 거예요. Кайра аткара албагыдай ушундай кереметтүү ишти аткарды. 우리 그 사실을 분명히 아셔야 돼요. Биз ушул чындыкты так билишибиз керек. 잘 아시겠죠? Түшүнүктүү болдубу? 자, 두 번째는요. Экинчи 그러면 нерсе, 이제 사람이 어떻게 해야 구원을 받느냐? адамдар канткенде куткарылат. 하나님이 이렇게 우리를 구원해 주셨다면, Кудай эгерде бизди ушундайча куткарып койгон болсо, 이런 일을 계획하셨다면, ушундай ишти пландап койгон болсо, 그러니까 우리는 어떻게 해야 구원을 받을 수 있느냐? анда биз канткенде куткарылып алабыз. 그것도 중요한 내용이잖아요. Бул да абдан маанилүү мазмун да. 자, 그 내용이 이제 이어서 기록이 되어 있는 거예요. Бул жөнүндө андан кийинки аяттарда жазылып турат. 마태복음 13장 45절 46절 말씀입니다. Матай 13-бөлүм 45-46 аяттарда. 앞서 이어서 하는 말씀이죠. Жана айтылып кеткен сөздөр. 우리 이 말씀을 같이 천천히 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Бул аяттарды баарыбыз бийик үн менен шашылбастан чогуу койлуу. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош.
Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып колунда болгондун баарын сатты да ал берметти сатып алды. 자, 이 말씀은 이제 사람 편에서 구원을 받기 위해서 해야 될 일을 말씀해 주고 계셔요. Бул аяттар аркылуу адамдар куткарылуу алыш үчүн эмне кылыш керек экендиги жөнүндө түшүндүрүп берип атат. 우리가 어떻게 해야 구원을 받을 수 있느냐? Биз канткенде куткарылуу ала 이게 алабыз. 45절의 Бул 말씀처럼 45-аятта жазылып тургандай, 좋은 진주를 구하는 장사와 같다. асыл бермет издеген соодагерге окшош дейт. 좋은 진주를 구하러 다녀야 되겠죠? Асыл берметти издеш керек, туурабы? 진리를 찾기 위해서 진리를 찾는 사람이 돼야 되는 겁니다. Чындыкты табыш үчүн чындыкты издеген адам болуш керек. 이게 좋은 진주가 뭘까요? Асыл бермет деген эмне? 이 사람이 그 진주 하나를 발견을 했습니다. Бул адам ошол асыл берметти таап алды. 자기 소유를 다 팔아서 그 진주를 샀다고 말씀하잖아요. Ошондо ал болсо колунда болгондун баарын сатып ал берметти сатып алды дейт. 그럼 이 귀한 진주가 무엇을 말할까요? Ошондо бул асыл бермет эмнени түшүндүрөт? 바로 진리죠. Чындыкты. 사람이 구원받는 진리. Адамдарды куткарган чындык. 사람이 천국에 갈 수 있는 진리. Адамдарды бейишке алып барган чындык. 바로 하나님이 정하신 놀라운 진리를 진주라고 표현을 하신 거예요. Кудай белгилеп койгон улуу чындыкты асыл бермет деп түшүндүрүп атат. 그러니까 우리가 어떤 마음을 가져야 되느냐? Ошондо биздин жүрөгүбүз кандай болуш керек? 좋은 진주로 찾는 사람이 돼야 돼요. Ошол асыл берметти издеген адамдардан болушубуз керек да. 그냥 뭐 아무거나 믿으면 되지 뭐. Эми ар кайсы нерсеге ишенерсе болот да. 꼭 뭐 종교를 가져야 돼? Сөзсүз бир динди карманыш керекпи? 그냥 많은 사람이 믿는 거 믿으면 되지 뭐. көбүрөөк адам ишенген нерсе ишенип койсом болот да. 이렇게 하면 절대로 좋은 진주를 찾을 수 없습니다. Ким ушундай мамиле кылса, ал эч качан асыл берметти таба 먼저 албайт. 찾는 사람이 돼야 되잖아요. Биринчиден изденген адам болуш керек. 왜냐면요. Анткени 정말 좋은 진주로 찾는 사람은 асыл берметти издеген 딱 адам 보는 순간 알게 되는 거예요. аны көрөр менен тааныйт да. 야, 이게 진짜 좋은 진주구나. Бул чындап асыл бермет экен деп. 내가 이걸 찾고 있었어. Мен ушуну издеп аткам деп. 이 사람의 소원이 뭐죠? Анткени бул адамдын каалоосу эмне эле? 좋은 진주 하나를 구하는 게 이 사람의 소원이에요. Бир ушул асыл берметти табуу бул адамдын чоң каалоосу 그러니까 болгон. 진주를 볼 때마다 살펴보지 않겠어요? Ошол себептен берметтерди көргөн сайын жакшылап караган да. 이게 정말 좋은 진주일까? Бул чындап эле асыл берметпи? 좋지 못할까? же жакшы эмеспи? 당연히 살펴보지 않겠어요. баарын караган да, карап жүргөн. 그러나 찾지 않는 사람은요. Бирок издебеген адам, 좋은 진주를 구하지 않는 사람은 асыл берметти издебеген адам 아무리 좋은 진주가 앞에 있어도요. астында асыл бермет турса деле 그 가치를 알까요, 모를까요? анын баалуулугун билеби же билбейби? 모릅니다. Билбейт. 왜? 찾지 않았거든요. Эмне үчүн анткени издеген эмес? 이게 진주야? Бул берметпи? 좋네? Жакшы экен. 하고 지나갈 거예요. деп өтүп кетет. 하지만 좋은 진주로 찾는 사람은요. Бирок асыл берметти издеп жүргөн адам, 야, 이게 진짜 좋은 진주 만났다. мен мына асыл берметти таптым. 이거 내가 꼭 사야 되겠다. Муну мен сөзсүз алышым керек. 이런 마음이 저절로 생기지만 Ушундай каалоо өзүн өзү пайда болот. 찾지 않는 사람은 Бирок издебеген адам 아무리 좋은 걸 줘도 가치를 모르는 거예요. ага канчалык жакшы нерсени бербей, анын баалуулугун түшүнбөйт. 그러니까 우리가 먼저 어떻게 확실히 구원을 받느냐. Ошондо биз кандай болгондо да куткарылабыз. 진리를 찾는 사람이 돼야 되는 거예요. Чындыкты издеген адам болуш керек. 진리가 무엇인지를 찾는 사람이 돼야 됩니다. Чындык эмне экенин издеген адам болуш керек. 세상에 종교가 얼마나 많습니까? Бул дүйнөдө диндер канчалык көп. 진리라고 말하는 것이 얼마나 많이 있냐고요. Өздөрүн чындык деп атаган нерселер канчалык көп. 그래서 진짜 좋은 진주가 뭘까요? Бирок ошолордун арасынан чыныгы асыл бермет бул эмне? 우리 그것을 확인해 봐야 됩니다. Биз ушуну текшерип көрүшүбүз керек. 사실 나라마다 종교가 다 틀려요. Негизи ар кайсы мамлекетте ар кандай диндер бар. 그거 아시죠? Билесиздер да. 종교가 굉장히 많이 있어요. Диндер аябай көп. 나라마다 틀리고 Ар бир мамлекетте ар кандай. 또 어떤 사람들은요. Кээ бир адамдар 자기가 믿는 종교를 위해서 자신의 목숨을 바치는 사람들. өзүнүн ишенген дини үчүн өз жанын берген адамдар дагы бар. 바로 종교를 위해서. Дин үчүн. 또 어떤 나라들은요. Кээ бир мамлекеттерде 그 종교 때문에 큰 전쟁을 하기도 하잖아요. ошол дин үчүн чоң согуштарды да жүргүзүшкөн. 그 종교가 다르기 때문입니다. Анткени диндер башкача болгондуктан. 같은 종교라면 싸울 일이 뭐가 있겠어요? Эгерде баары бир динде болсо эмне үчүн согушмак эле? 뭔가 다르기 때문에 Бирок айырма болгондуктан 큰 전쟁을 하기도 하잖아요. чоң дин үчүн чоң согуштар болгон учурлар да болгон.
세계 역사가 분명히 것을 증거해주고 있습니다. Дүйнөнүн тарыхы бизге бул нерсени далилдеп берет. 지금 전 세계 종교가 많이 있는데 Азыр дүйнө жүзү боюнча көптөгөн диндер бар. 제일 많은 사람이 믿는 종교가 뭘까요? Эң абдан көп адамдар ишенген дин бул кайсыл дин? 첫 번째가 바로 Биринчиси 기독교입니다. бул ушу христианство, машаякка болгон. 약 25억의 사람이 기독교를 믿고 있어요. 2 миллиард 500 миллион адам ишенет. 두 번째, Экинчи орунда 이슬람교. ислам дини. 전 세계 약 19억 명의 사람이 그 종교를 믿고 있죠. Дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард 900 миллион адам ишенет. 세 번째, Үчүнчү орунда 힌두교. индуизм. 약 11억 명의 사람들이 힌두교를 믿고 있어요. Ага болсо 11억 명. канча миллион адам ишенет. 정확하게 설명했어요? 잠시만요. 내가 원고 줬잖아. 1 миллиард 100 миллион адам ишенет. 자, 기독교 인구가 25억 명이고 христианствого болсо 2 миллиард 500 миллион адам ишенип атат. 이슬람 종교가 19억 명이고 ислам динине 1 миллиард 900 миллион адам ишенип атат. 그리고 힌두교인들이 11억 명입니다. индуизмге болсо 1 миллиард 100 миллион адам ишенип атат. 그리고 불교가 약 5억 명 정도가 믿고 있고요. буддизмге болсо 500 миллион адам ишенет. 그리고 중국 전통 종교가 또 있습니다. Кытайда өзүнүн салттуу дини бар. 약 4억 명이 그 중국 정통 종교를 믿고 Ага 있고요. болсо 400 миллион адам ишенет. 또 인도에 시크교도라는 것이 있습니다. Анан Индияда мындай сикхизм деген дагы дин бар. 2,300만 명. Ага болсо 230 миллион адам ишенет. 또 이스라엘 사람 믿고 있는 유대교가 1,500만 명. Анан ысрайылдыктар ишенген иудаизм ага болсо 150 миллион адам ишенет. 제가 큰 종교만 몇 가지 말씀해 드린 거예요. Мен сиздерге мындай чоң диндерди гана айтып кеттим. 그들은 무엇을 말합니까? Алар эмне жөнүндө айтып атат? 다 자기가 믿는 것이 진리라고 당연히 주장하겠죠. Ар бирөө өзүнүн ишенген нерсесин чындык деп айтат. 기독교인은 기독교가 진리라고 말할 것이고 христианствого ишенгендер христианство чындык деп айтышат. 이슬람교는 이슬람교가 진리라고 말할 것이고 ислам динине ишенгендер ислам дини чындык деп айтышат. 힌두교가 진리라고 말할 것이고 индуизм динине ишенгендер индуизм чындык деп айтышат. 불교가 진리라고 말할 거라고요. буддизм чындык деп айтышат. 이렇게 각자 사람들은 자기만의 종교를 가지고 있고 ушунча көп адамдар ушундай диндерге ишенишет. 그것을 진리라고 생각하고 있어요. анан ишенген нерсесин чындык деп эсептешет. 그리고 믿는 진리를 위해서 그들은 자기의 목숨도 바치고 전쟁을 하기도 하잖아요. анан ошону чындык деп эсептегендиктен өздөрү ишенген нерсе үчүн өз жанын бергендер дагы бар жана согуш ачкандар дагы бар. 우리는 잘 생각해 봐야 됩니다. ошондуктан биз жакшылап ойлонуп көрүшүбүз керек. 예수님께서 말씀하신 ыйса айтып жаткан 진짜 값지고 귀한 진주가 무엇일까? чыныгы кымбат баалуу асыл бермет бул эмне? 그를 찾는 마음을 가지고 있어야 돼요. ошону издеген жүрөк керек. 한번 찾아보자. издеп көрөлүк деп. 확인해 보자. текшерип көрөлүк деген. 무조건 사람을 따라가면 안 됩니다. адамдарды ээрчие берсек болбойт. 왜냐하면 영원한 운명이 달려 있기 때문에. анткени бул маселеде биздин түбөлүктүү тагдырыбыз чечилет. 저희가 살 때는 큰 문제 없습니다. бул дүйнөдө жашап атканда чоң деле көйгөй катары көрүнбөйт. 딱 죽음을 건너가게 а 됩니다. бирок өлгөндөн кийин 그때 분명히 알게 될 거예요. ошондо так билинет. 아, 내가 잘못된 것을 믿고 살았구나. мен туура эмес нерсеге ишенип жүргөн турбаймынбы? 그러니 진리가 얼마나 중요하냐고요. ошол себептен чындык деген канчалык маанилүү. 우리는 그 진리가 무엇인지를 확인해 보고 따져 보셔야 됩니다. биз болсо ошол кайсынысы чындык деп изилдеп тактап көрүшүбүз керек. 그래서 예수님께서 말씀하셨잖아요. ошол себептен ыйса айткан го, 구하라, издегиле, 찾으라, сурагыла, 문을 두드리라. такылдаткыла дейт 이렇게 말씀하셨습니다. деген сөздөрдү айткан. 진짜 진리가 무엇인지 우리 구하는 마음이 있어야 돼요. чыныгы, чындыкты издеген жүрөк керек бизге. 찾는 마음이 있어야 되고. сураган, издеген жүрөк керек. 그럴 때 진리가 뭔지를 알 수 있는 겁니다. ошондо анан чындык эмне экенин биле алабыз. 정말 진리를 좋은 진주를 구하는 사람은요. чындап асыл берметти издеген адам 딱 보는 순간 알 수 있는 аны 것처럼. көрөрү менен биле ала турган 정말 сыяктуудай 참 진리를 찾는 사람들은 чындап чыныгы чындыкты издеген адамдар 말씀을 들어보면 분명히 알게 됩니다. сөздү угаары менен түшүнөт. 지금 잘 생각해 보세요. жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 마가복음 2장에 보면 марк 2 бөлүмдү карасак, 예수님이 그런 말씀을 하셨잖아요. ыйса мындай сөздөрдү айткан. 이스라엘 사람 예수님을 다 배척을 했습니다. ысрайылдыктар ыйсадан баш тартышкан. 근데 예수님을 영접한 사람들이 있잖아요. бирок ыйсаны кабыл алган адамдар бар го.
어떤 사람들이 예수님을 영접했죠? Кандай адамдар Исаны кабыл алды эле? 죄인들이었어요. Күнөөкөрлөр. 죄인은 예수님을 영접하는데 Күнөөкөрлөр Исаны кабыл алган. 유대 종교가들은요. А бирок жүйүттөрдүн диний кызматчылары 예수님을 영접하지 않았잖아요. Исаны кабыл алган жок. 그때 하신 말씀이 있죠. Ана ошондо айтылган сөз бар. 몸이 건강한 자에게는 의사가 필요 없고 다르게- 병든 자에게 필요 있느니라. Дарыгер соо адамдарга эмес, ооругандарга керек дейт. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. Мен адил адамдарды эмес, күнөөкөрлөрдү чакырганы келдим деп атат. 아주 쉬운 말씀이지만 놀라운 진리가 그 속에 담겨져 있는 Мындай 거예요. жеңил эле айтылган мындай жеңил сөз, бирок абдан кымбат чындык камтылган. 몸이 건강한 사람은 의사 필요 없습니다. Чындап дени соо адамга дарыгер кереги жок. 하지만 병든 사람은요 А бирок ооруган адамга 의사가 필요한 дарыгер 것처럼. керек 여러분 сыяктуудай. 생각해 보십시오. Сиздер да ойлонуп 내가 көрсөңүздөр. 정말 큰 병에 걸렸어요. Мен аябай бир чоң ооруга чалдыктым дейле. 정말 죽을 병에 걸렸습니다. өлүмгө алып келүүчү ооруга чалдыктым дейле. 자 그런데 Бирок 그 병에서 치료하는 의사가 있다는 말을 들었어요. бирок ошол оорудан айыктыра турган дарыгер бар экендиги жөнүндө уктусаңыздар. 나와 똑같이 병을 앓고 있던 사람이 병이 나았다. Ошо меникинде оорусу бар адам оорусунан айыгып калган болсо, 그 의사에게 가서 병이 완전히 나았다. ошол дарыгерге барганда оорусунан толук айыккан болсо, 그 소식을 들었다면 ошол сөздү уксаңыздар. 이 사람은 얼마나 그 의사를 만나고 싶을까요? Анда ошол адам ал дарыгер менен канчалык жолуккусу келет? 어떻게 하죠? Аны эмне кылат? 그 의사가 어디에 있습니까? Ал дарыгер каякта? 우리 내가 뭘 준비하면 되죠? Мен эмнени дайындашым керек? 당신이 어떻게 그 병이 나았습니까? Ал сиз ал оорудан кантип айыктыңыз? 아 나하고 똑같네요. Оорууңуз меникиндей турбайбы? 나도 그렇게 아픈데. Мен да ошентип ооруп жатпайбы? 나도 병원에서 이런 말을 들었는데 Ооруканада мага ушундай тигиндей сөздөрдү айтышкан. 당신이 그 병에 나았어요? А сиз ошол оорудан айыктыңызбы? 정말 그 의사가 당신 병을 낫게 Чындап 해주었습니까? ошол дарыгер сизди ошол оорудан 아이 айыктырдыбы? 그럼요, 네. 그럼요. ооба ооба ошондой. 이렇게 몸이 얼마나 건강한 줄 아십니까? азыр ден соолугум кандай чың болуп калды? 병원에 가서 검사를 해보니까 의사가 깜짝 놀랐습니다. дарыгер ошо ооруканага барганда дарыгер мени көрүп аябай таң калды. 어떻게 그 병이 나았습니까? Кантип ошол оорудан айыгып калдыңыз деп. 놀라운 일입니다. Бул канчалык кереметтүү иш деп. 이런 말을 내가 여러 번 들었어요. көп адамдан угуп атам деп. 자, 그 말을 듣는 순간 어떤 마음이 생길까요? ушул сөздөрдү угаар менен жүрөгү кандай болот? 나도 그 의사를 만나러 가야 되겠다. Мен да ошол дарыгер менен жолугушум керек. 의사가 어떤 사람인지를 찾아보지 않겠어요? ошо кайсыл дарыгер экенин издейт да. 어디에 살고 있는지, ал каякта жашайт, 내가 무엇을 준비해야 되는지. эмнени дайындаш керек. 그러나 몸이 아프지 않는 사람은요. бирок оорубаган адам, 몸이 건강한 사람은 дени соо адам, 아무리 그런 의사의 말을 들어도요. 그렇지 뭐 지나갈 거예요. ошондой дарыгер бар экендиги жөнүндө канчалык укпасын, бар турбайбы деп эле аны анча деле көңүл коюп укпайт. 그런 의사도 있네. ушундай дарыгер да бар турбайбы? 치료 잘하는가 보다. жакшы дарылай турбайбы? 하고 지나가면서도 잊어버리지 않겠어요. деп туруп аны өтүп кетет да унутуп калат кайра. 하지만 아픈 사람은 бирок ооруп аткан адам 그 의사를 만나기 위해서 모든 걸 다 드리는 거예요. ал дарыгери менен жолугуш үчүн бүт нерсесин берет. 똑같습니다. ушул сыяктуу эле. 우리가 하나님 앞에 얼마나 비참한 죄인인지 биз Кудайдын алдына канчалык аянычтуу күнөөкөрлөрбүз. 그 사실을 분명히 아는 사람이라면 ошол чындыкты так түшүнгөн адам болсок, 내가 무엇을 해도 그 죄에서 용서받을 수가 없고 мен канчалык иш кылбайын күнөөлөрүмөн кечирим албайт экенмин. 항상 불안하고 дайыма тынчсызданып, 내가 열심히 하면 좀 괜찮은데 тырышчаактыкмын аракет кылганда жакшы болчудай. 내가 뭔가 열심히 하지 못할 때 бирок тырышчаактыкмын аракет кыла албай калса, 또 문득문득 마음속에 의심이 생기고 анда жүрөктө шектенүү пайда болуп, 내가 정말 구원받았을까? мен чындап куткарылганмынбы? 아닌 것 같아. же андай эмеспи? 난 죽으면 지옥 갈지도 몰라. мен өлгөндөн кийин тозокко түшүп калышым да мүмкүн. 이걸 진짜 알고 있는 사람이라면 ким ушул чындыкты так билген болсо, 그분의 소원이 뭘까요? ал адамдын каалоосу кандай болот? 바로 구원받는 것이 소원이 돼야 되고 куткарылуу алуу анын чоң каалоосу болуш керек. 또 그런 사람이 복음을 들었을 때 ошондой адам жакшы кабар сөзүн укканда, 바로 예수 그리스도에 대한 복음을 듣게 되었을 때 ыйса машаяк жөнүндө жакшы кабарды укканда, 단번에 구원받는 거예요. ошол замат куткарылат. 그러니까 왜 사람이 구원받지 못하느냐? бирок адамдардын көбү эмне үчүн куткарыла 잘 생각해 албайт? 봐야 됩니다. жакшылап ойлонуп көрүш керек. 내가 정말 진리를 구하는 사람인지 мен чындап эле чындыкты сураган адаммынбы? 내가 정말 구원받기를 간절히 원하는 мен 사람인지 чындап куткарылып алууну каалаган адаммынбы? 하도 주변 사람이 날 보고 구원받으라고 하니까 же болбосо тегерегимдин адамдар куткарылышың керек деп айта бергендиктен, 같이 천국 가자고 하니까 жогу бейишке баралык деп айта бергендиктен,
교회 나오는 분들이 있을지도 모르겠습니다. ошон үчүн эле жыйынга келип аткандар болушу да мүмкүн. 그런 마음을 가지면 안 되죠. мындай жүрөктө болсо болбойт. 정말 좋은 진주를 찾는 사람이 먼저 돼야 돼요. Биринчи асыл берметти издеген адамдардан болуш керек. 그리고 좋은 진주가 뭘까요? Асыл бермет деген эмне? 자, 그리고 먼저 그 전에요. Ошо аны айтардан мурун 정말 진리를 찾는 사람은 ошо чындап чындыкты издеген адам 예수님의 십자가가 너무나 큰 은혜가 돼요. ыйсанын айкаш жыгачы ал адам үчүн чоң ырайым болот. 구원을 받습니다. Куткарылып алат. 그러나 이제 찾지 않는 사람은요. Бирок издебеген адам 아무리 예수님에 대한 말씀을 드려도 канчалык ыйса жөнүндө сөз укпасын, 그게 우습게 들리는 거예요. күлкүмүштүү болуп угулат. 그걸 믿는 사람을 보고 미련하다고 말을 합니다. Анан ага ишенген адамдарды көрүп акылсыздар деп ойлойт. 고린도전서 여기 1장 18절에 보면요. Биринчи Корундуктарга 1-бөлүм 18-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу. Себеби айкаш жыгаш жөнүндөгү сөз өлүмгө бара жаткандар үчүн акылсыздык, ал эми куткарыла турган биз үчүн Кудайдын күчү. 그렇죠. 구원받지 못한 사람들, 진리를 찾지 않는 사람들에게는요. Куткарылбаган адамдар, чындыкты издебеген адамдар үчүн 아무리 십자가를 설명해 줘도 айкаш жыгаш жөнүндө канчалык айтпа, 아무리 세미나 와서 복음을 들어도 канчалык семинарга келип жакшы кабар сөзүн укпасын, 그냥 듣고 지나가 버리는 거예요. угат дагы унутуп калат. 아유, 꼭 뭐 예수 믿어야 천국에 간다고? Эмне ыйсага ишенгенде эле бейишке барат 그걸 бекенбиз 미련하게 보인다고 деп 말씀하셨죠. акылсыздык катары ойлоору жөнүндө айтып атат. 왜 미련하게 보입니까? Эмне үчүн акылсыздык катары ойлойт? 네, 구원받지 못했기 때문이죠. Куткарылбагандыктан, 준비가 안 된 사람이기 때문입니다. даяр эмес адам болгондуктан. 그래서 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. Ошол себептен айкаш жыгач жөнүндө сөз өлүмгө бара жаткандар үчүн акылсыздык. 하지만 구원을 얻은 Ал 사람들에게는 эми куткарылгандар үчүн 예수님의 십자가는 ыйсанын айкаш жыгачы 우리의 모든 죄를 영원히 사하는 하나님의 능력이 되는 거예요. бизди бүт күнөөдөн кечирген Кудайдын күчү болуп 여러분 эсептелет. 잘 생각해 보십시오. Жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 많은 사람이 말씀을 듣고 집에 돌아갑니다. Көптөгөн адамдар сөздү угат, анан үйлөрүнө кетишет. 수양에 참석하기도 하고 Конференцияга да катышат, 세미나 참석하기도 해요. семинарга да катышат. 그런데 왜 집에 그냥 돌아갑니까? Бирок эмне үчүн кайра үйүнө кайтып кетет? 그들의 마음에 찾는 마음이 없잖아요. Алардын жүрөгүндө издеген жүрөк жок 바로 болгондуктан. 진리를 찾는 마음이 없잖아요. Чындыкты издеген жүрөк жок болгондуктан. 그냥 아무거나 믿으면 되고 Ар кайсы нерсеге ишенерсе болот да. 우리 조상들이 믿는 건 믿으면 되고 Биздин ата бабаларыбыз ишенип келген нерсеге ишенсек болот да. 그런 사람에게 아무리 예수님이 십자가를 설명해 줘도 Ким ушинтип ойлонгон болсо, ушундай адамга канчалык айкаш жыгаш жөнүндө айтпа, 그 자체가 미련하게 보이고 анда айтылган сөздөр ага акылсыздык катары угулат. 어리석게 보이는 거예요. Акылсыздык катары эсептейт. 하지만 구원을 받고 나면 Бир куткарылгандан кийин 바로 그 십자가가 ошол айкаш жыгач 하나님의 놀라운 사랑이고 Кудайдын кереметтүү сүйүүсү, 하나님의 은혜이고 Кудайдын ырайымы 바로 분명한 진리가 되는 거예요. жана так чындык болот. 자, 이게 다시 본문의 Бул 말씀입니다. кайра негизги аятка 아까 кайтсак, 읽었던 말씀인데 жана окуп кеткенбиз. 13장 46절의 말씀입니다. 13-бөлүм 46-аят. 자, 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. Баарыбыз бийик үн менен чогуу окуйлу. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып колунда болгондун баарын сатты да ал берметти сатып алды. 자, 진주를 찾다가 진주를 드디어 만났어요. Берметти издеп жүргөн эми аны таап алды. 어떻게 한다고요? Ошондо эмне кылды ал? 극히 값진 진주 하나를 만남에 Ал кымбат баалуу берметти тапты дейт. 자기 소유를 다 팔아서 그 진주를 샀느니라. Анан барып колунда болгонун баарын сатты да ал берметти сатып алды дейт. 왜 이렇게 했죠? Эмне үчүн андай кылды? 이 사람 평생의 소원이 무엇이었습니까? Анткени бул адамдын жашоосунда эң чоң каалоосу эмне эле? 값진 진주 한 개 만나는 것이 이 사람의 소원이었잖아요. Ошол кымбат баалуу асыл берметти табуу бул адамдын эң чоң каалоосу болгон. 이 진주를 사기 위해서 Анан ошол берметти сатып алыш үчүн 이곳으로 저곳으로 가는 거예요. ошо бул жака барып издеп, тиги жака барып издеп жүргөн. 그러다 드디어 값진 진주를 만나게 된 Анан 겁니다. ошентип жүрүп, ошол кымбат баалуу асыл берметти таап алды. 야, 드디어 만났다. Тапкан, мына эми таптым 어떻게 하죠? деп эмне кылат? 자기 소유를 다 팔아서 그 진주를 샀느니라. Колунда болгондун баарын сатты да ал берметти сатып алды. 먼저 이 말씀을 보면요. Бул сөздү караганда 여기 극히 값진 진주 하나라고 그랬습니다. ошо кымбат баалуу берметти деп атат. 하나예요. Ошо бир бермет. 진리는 분명히 하나입니다. Анткени чындык бирөө гана. 두 개가 될 수 있는 게 아니에요. Чындык экөө боло албайт. 왜 역사 가운데 많은 기독교인이
죽임을 당했을까요? Эмне үчүн тарыхта Машаякка ишенген көп адамдар өлтүрүлдү эле? 왜 지금도 핍박을 당하고 죽임을 당할까요? Эмне үчүн азыр деле куугунтукка кабылып өлтүрүлүп жатышат? 그 이유가 무엇이라 생각합니까? Анын себеби эмнеде деп ойлойсуздар? 이유는 간단해요. Себеби жеңил эле. 오직 진리는 하나이다 이걸 말하기 때문이에요. Анткени чындык ушул бирөө гана деп айткандыктан. 오직 예수님을 통해서만 천국에 갈 수 있다 이걸 말하기 때문입니다. Тек гана Ыйса аркылуу бейишке барса болот деп айткандыктан. 그렇지 않습니까? Туурабы? 그것 때문이에요. Ушул үчүн. 요한복음 14장 6절에 보면 Жакан 14-бөлүм 6-аятта 예수님 말씀하셨잖아요. Ыйса айткан болчу. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт деген. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Жол, чындык жана өмүр менмин деп атат. 나를 통하지 않고서는 아무도 천국에 갈 수 없다. Менсиз эч ким бейишке бара албайт деп атат. 이 말씀을 하기 때문에 핍박을 받는 거예요. Ушул сөздү айткандыктан куугунтукталабыз. 서로 인정해 주면 핍박을 받을 이유가 없잖아요. Эгерде баарыбыз бири-бирибиздин ишенимибизди кабыл алсак анда эч ким куугунтуктабайт 그냥 болчу да. 당신 믿는 거 잘 믿으면 천국에 갈 수 있어요. Ишенген нерсеңе жакшы ишенсең бейишке барасың десе. 당신 잘 믿으면 천국 갈 수 있어요. Жакшы ишенсең бейишке бара аласың десе. 뭐 어떤 종교를 믿든지 간에 Кандай динге ишенбе? 열심히 Тырышчаактык менен, 진실하게 чын жүрөктөн 잘 믿으면 천국에 갈 수 있어요. жакшы ишенсең бейишке бара аласың десе. 우리가 그렇게 말을 한다면 Эгерде биз ошондой айта турган болсок, 만일 기독교인이 그렇게 말을 한다면 эгерде Машаякчы ошондой сөз айта турган болсо, 핍박받을 일이 전혀 없는 анда 거예요. ал куугунтукка кабылбайт. 근데 왜 핍박을 받죠? Бирок эмне үчүн куугунтукка кабылат? 오직 예수님만이 길이라고 설명하기 때문, 주장하기 Тек 때문이잖아요. гана Ыйса жол деп айткандыктан. 예수님을 통해서만이 천국에 간다고 주장하기 때문이에요. Тек гана Ыйса аркылуу бейишке бара аласың деп айткандыктан. 진리는 분명히 하나가 돼야 돼요. Чындык бирөө гана. 사도 바울이 이렇게 말하죠. Элчи Павыл да мындай сөздөрдү айткан. 디모데전서 2장 4절 5절에 보시면 1 Тимотейге 2-бөлүм 4-5 이게 аяттарда 너무나 карасак, 중요한 말씀을 하십니다. бул жерде абдан маанилүү сөздөр айтылган. 우리 같이 천천히 읽어보시겠습니다. Баарыбыз шашылбастан бийик үн 천천히 менен 같이 읽어보시죠. чогулуу. Анткени ал бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. Анткени Кудай бирөө. Кудай менен адамдардын ортосундагы арачы да бирөө. Ал адам болуп келген Машаяк Ыйса. 하나님은 모든 사람이 다 구원받기를 원하시죠. Кудай бардык адамдардын куткарылышын каалайт. 모든 사람. Бардык адамдардын. 하나님의 마음입니다. Бул Кудайдын жүрөгү. 모든 사람이 구원을 받고 진리를 아는 데 이르기를 원하신다. Бардык адамдардын куткарылышын жана чындыкты таанып билишин каалайт. 여러분 이 구원받는 진리가 어렵다면 어떻게 에게르- 구원받을 수 있겠어요? Эгерде бул куткара турган чындык оор боло турган болсо анда ким куткарылмак эле? 할머니 할아버지도 구원받을 수 있어야 되고 Чоң ата, чоң апалар да куткарылып алыш керек. 어린아이들도 구원받을 수 있어야 돼요. Кичинекей балдар да куткарылып алыш керек. 그래야 진짜 진리죠 그것이. Ошондо чыныгы чындык болуп эсептелинет. 몇몇 사람들이 주장하는 진리가 될 수 없습니다. Бир аз эле адам таңулаган нерсе чындык боло албайт. 진짜 진리는요. Чыныгы чындык деген 모든 사람이 구원받을 수 있게 해주셔야 돼요. бардык адамдар куткарылып ала тургандай болуш керек. 그것이 하나님이 주신 우리 진리의 말씀이잖아요. Кудай бизге берип аткан чындык сөз ушундай. 자 그런데 여기 5절에 보면 Бирок бул 5-аятта карасак, 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이의 중보도 한 분이시니 Кудай бирөө. Кудай менен адамдардын ортосундагы арачы да бирөө дейт. 곧 사람이신 그리스도 예수라. Ал адам болуп келген Машаяк Ыйса. 오직 예수님을 통해서만이 사람이 천국에 갈 수 있는 거예요. Тек гана Ыйса аркылуу адамдар бейишке бара алат. 그것이 하나님이 정하신 방법이고 Бул Кудай өзү белгилеп койгон ыкма. 성경 전체의 내용이고 Бул ыйык жазуунун мазмуну. 바로 그것이 오직 하나뿐인 진리라는 Жана 거예요. жалгыз чыныгы чындык ушул. 하나님 우리에게 말로만 하지 않으셨습니다. Кудай бизге сөз менен айтып койгон жок. 얼마나 많은 증거를 보여주셨습니까? Канчадаган көп чындыкты далилдерди көрсөтүп атат. 우리가 세미나 할 때마다 항상 그 증거를 보여드리지 않습니까? Биз семинар сайын ошол далилдерди көрсөтүп берип 성경의 атабыз. 사실이고 ыйык жазуу чындык экен 하나님의 жөнүндө, 살아계시고 Кудай тирүү экендиги жөнүндө 수많은 증거를 보여줍니다. көптөгөн далилдерди көрсөтүп берип атабыз. 누가 그런 증거를 보일 수 있죠? Ким ушундай чындыкты көрсөтүп бере алат? 오직 하나님이 증거를 보여주지 않습니까? Тек гана Кудай чындыкты көрсөтүп бере алат. 근데 예수님 당시에도 사람들이 잘 못 믿었어요. Бирок Ыйсанын учурунда адамдар жакшы ишенишкен эмес. 이 빌립이란 제자가요. Филипп деген шакирти 주님, теңир,
내게 하나님 아버지를 보여주십시오. Бизге Кудай Атаңны көрсөтчү. 그럼 확실하게 믿겠습니다. Ошону дагы ишенебиз деп. 예수님 뭐라 말씀하시죠? Ошону Исаага эмне деп айтты эле? 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 Ким мени көргөн болсо Атамды да көргөн болот. 어떻게 아버지를 보이라고 하느냐? Неге сен азыр менден Атаңды көрсөтүп атасың? 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 이런 분명히 말씀하시죠. Мени көргөн атам Атамды көргөн деп атат. 그리고 이 말씀을 하십니다. Анан дагы мындай деп айткан. 내 말을 믿지 못하겠거든 Эгерде менин айткан сөзүмө ишене албасаң, 내가 하는 말을 네가 믿지 мен 못한다면 айтып жаткан сөздөргө ишене албасаң, 내가 하는 일을 보면서 анда мен кылып жаткан иштерди көрүп, 내가 행한 일을 너희가 보고 мен кылып жаткан иштерди көрүп, 내가 바로 하나님이라는 사실을 너희가 알아야 된다. мен Кудай экендигим жөнүндөгү чындыкты билишиң 분명히 керек. 말씀을 하셨죠. Ушундайча так эле айткан 그래서 болчу. 요한복음 14장 11절에 보시면 Жакан 14 бөлүм 11 аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Мага ишенгиле, мен Атамдын ичиндемин, Атам менин ичимде. Сөзүмө ишенбесеңер да, кылып жаткан иштеримди көрүп, мага ишенгиле. 나와 아버지는 하나인데 Атам жана мен бирбиз деп атат. 내가 그걸 믿지 못하냐? Сен ошого ишене албай жатасың деп атат. 내 말을 믿지 못한다면 Сөзүмө ишенбесеңер да, 내가 하는 그 일을 보고 너희가 나를 믿어야 된다. кылып жаткан иштеримди көрүп, мага ишенгиле дейт. 여러분 예수님께서 3년 반 동안 얼마나 많이 이적을 보이셨습니까? Ыйса 3,5 жылдын ичинде көптөгөн кереметтерди көрсөткөн. 복음서에 자세히 기록이 되어 있잖아요. Жакшы кабар китептерине так жазылып 뭐 турат. 한두 가지 기적이 아닙니다. Бир эки эле керемет эмес. 때론 이 많은 사람이 모여 있습니다. көп адамдар чогулган жерде 먹을 것이 없잖아요. жегенге тамак жок. 보리떡 5개, 물고기 2마리를 가지고 Ошондо 5 нан, 2 балык менен 5,000명을 다 배불리 먹이고 5000 кишини тойгузган. 12바구니를 거두었고 Андан кийин 12 себет чогулткан. 그리고 물 위를 걸어가셨고 суун үстүндө баскан. 또 배에서 배에 큰 파도가 만나니까 Анан кеме аябай чоң толкунга кабылгандыктан 배가 침몰할 지경이 됐잖아요. анан ал кеме чөгүп кетүү коркунучуна кабылган. 예수님께서 파도야 잔잔하라 바람아 잔잔하라. Ошондо Ыйса толкун тынчтан, шамал тынчтан деп. 예수님의 말씀 한마디에 파도가 잔잔해졌죠. Ыйсанын бир сөзүнө толкун тынчтанып калган. 죽은 사람을 살렸잖아요. Өлгөн адамды тирилткен. 특히 마지막 나사로를 살릴 때 Өзгөчө эң акыркы Лазарды тирилткенде 죽은 지 4일이 지났어요. өлгөнүнө 4 күн өткөн. 이미 썩어서 냄새가 납니다. Чирип жыттанып баштаган. 돌문을 옮겨 놓으라. Ошону ташты алып салгыла. 나사로야 나오너라. Лазар чык дегенде 죽은 지 4일 지난 사람이 өлгөнүнө 4 күн өткөн адам, 몸이 썩어서 냄새가 나는 사람이 денеси чирип жыттанып баштаган адам 벌떡 일어나서 나왔잖아요. ордунан туруп чыгып келди. 누가 그런 기적을 보일 수 Ким 있습니까? ушундай кереметти көрсөтө алат? 모든 병자들 병을 다 낫게 만들어 주었습니다. Баардык ооруларды ордун айыктырган. 뭐 눈을 못 뜬 소경, Көзү сокурларды, 평생을 누워 있던 그 병자들, өмүр бою шал оорулуу болуп жаткан адамды 지금 말씀 한 마디에 Ыйсам бир сөзү менен 일어나라, ордуңан тур, 일어나라, ордуңан тур деген. 눈 떠라. Көзүң ач, 말씀 한 마디에 бир сөзүнө 다 일어나고 살아났잖아요. баары ордунан турган жана тирилген. 누가 그런 기적을 보일 수 있죠? Мындай кереметти ким көрсөтө алат? 역사 가운데 그런 기적이 있었습니까? Тарыхта ушундай кереметтер болду беле? 없었습니다. Болгон эмес. 그래서 말씀하신 거예요. Ыйса айтпады беле? 내가 하는 말을 네가 믿지 못하겠거든. Сөзүмө ишенбесеңер да, 나와 아버지는 하나인데 атам жана мен бирбиз. 내 속에 아버지가 계시고 Атам мен ичимде, 아버지 속에 내가 있는데 мен атамдын ичиндемин. 왜 나에게 아버지를 보이라고 하냐? Бирок эмне үчүн мага атаңды көрсөт деп атасың? 나를 본 자는 아버지를 보았는데 Мени көргөндөр атамды 왜 көргөн. 자꾸 하나님을 보이라고 하냐? Эмне үчүн Кудайды көрсөт деп атасың? 여기 와 있지 않냐? Бул жакта турам го. 왜 이렇게 못 믿냐? Эмне үчүн ишене албай атасыңар? 내 말을 믿지 못하겠거든. Эгерде сөзүмө ишенбесеңер да, 내가 하는 일을 보고 내가 바로 그인 줄 너희가 알아야 된다. кылып жаткан иштеримди көрүп, мага ишенгиле дейт. 분명히 많은 증거를 보여주셨죠. Көптөгөн далилдерди көрсөтүп берген. 예수님은 값진 진주 하나가 되시는 분이세요. Ыйса ошол асыл бермет болуп эсептелинет. 우리가 그 진주를 발견했습니다. Биз ошол берметти таап алдык. 이제 우리가 어떻게 해야 될까요? Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? 우리도 해야 될 일이 있잖아요. Бизде кыла турган иш бар. 그래서 여기 다시 마태복음 13장 46절에 보면 Матай 13 бөлүм 46 аятты карасак, 다시 같이 읽어 보시겠습니다. кайра баарыбыз бийик үн менен чогуу койлу. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып колунда болгондун баарын сатты да ал берметти сатып алды. 자, 이제 우리가 어떻게 해야 된다고요? Эми биз эмне кылышыбыз керек? 자기 소유를 다 팔아서 그 진주를 샀다고 말씀하잖아요. Колунда болгондун баарын сатты да ал берметти сатып алды дейт. 그러면
우리가 구원받기 위해서 Аны ошондо биз куткарылып алыш үчүн 우리 재산을 다 팔아서 바쳐야지만이 구원을 받습니까? бүт болгон колунубузда болгон нерсенин баарын сатып туруп анан аны курмандыкка алып келгенде куткарылабызбы? 어떻게 생각하세요? Кандай ойлойсуздар? 그건 아니죠. Жок, андай эмес, туурабы? 이게 무슨 말씀이에요? Анда бул сөздүн мааниси кандай? 자, 우리가 받은 구원은요. Биз алган куткарылуу 하나님의 은혜입니다. бул Кудайдын ырайымы. 은혜의 선물이잖아요. Ырайым белеги. 어떤 행위와 어떤 노력으로도 구원받을 수 있는 것이 아니에요. Эч кандай иштерибиздин эмгегибиз аркылуу куткарыла албайбыз. 에베소서 2장 8절 9절에 보시면 Эфестиктерге 2-бөлүм 8-9 аяттарда 이 구원은 하나님의 놀라운 선물이고 куткарылуу бул Кудайдын кереметтүү белеги. 행위로 받는 것이 아니다. Аны иштердин негизинде албайбыз 분명히 деп 말씀하셨잖아요. так эле жазылып турат. 근데 왜 자기의 소유를 다 팔아서 진주로 사라고 하실까요? Эмне үчүн бул жакта ал колунда болгондун баарын сатып, ошол берметти сатып алганда жөнү жазылып атат. 구원받기를 간절히 원해야 된다는 거예요. Бул болсо куткарылып алууну абдан каалаш керек экени жөнүндө айтып 내가 атат. 구원받기 위해서 Мен куткарылып алыш үчүн 내가 어떤 희생을 하더라도 내가 구원받아야 되겠다 마음을 가져야 된다는 말씀이에요. мен эмне кылсам да куткарылышым керек деген жүрөк болуш керек экендигин түшүндүрүп 이건 атат. 아주 중요한 Бул 문제입니다. абдан маанилүү маселе. 첼로 역정이라는 책에 보면 주인공이 크리스찬이잖아요. Пилигримдин саякаты деген китепте анын башкы каарманы бул машаякчы да. 이 사람이 어떻게 구원을 받죠? Ал адам кандайча куткарылды? 어떤 전도자가 그 마을에 들어왔어요. Бир жакшы кабарчы алардын жашаган жерине 이제 келет. 복음을 전하죠. Ал жака барып жакшылык таратат. 여러분의 세상은 잠시 후에 완전히 망해버릴 도시입니다. Силер жашаган шаар жакында толук кыйрай турган, жок боло турган шаар деп 이 айтат. 도시는 얼마 후에 완전히 멸망합니다. Бул шаар бир аз убакыттан кийин толук талкаланат. 당신이 구원받기 위해서 Сен куткарылышың үчүн 여기 산에 가면 좁은 문이 있습니다. тетигил тоо жака барсаң, ошол жакта таар эшик бар. 그 문으로 달려가야지만이 구원을 받을 수 있습니다. Ошол таар эшикке барсаң, анан куткарыласың. 그 말을 이 기독도가 들었죠. Анан ошол сөздү бул машаякчы угат. 그리고 이 사람이 그 문으로 달려갑니다. Анан ал адам ошол эшикке чуркап барат. 근데 문제가 많아요. Бирок көптөгөн маселе жаралат. 가족이 붙잡는 거죠. Үй бүлөсү кармайт. 여보 어디 가려고 해? Аялы, сен каяка баратасың? 여보 가지 마. Барба. 친구들도 붙잡고 Достор да кармайт. 다 못 잡게 붙잡는 거예요. Баары барып 바шы үчүн аны кармашат. 근데 기독도가 구원을 받거든요. Бирок машаякчы кийин куткарылат. 어떻게 한 줄 아십니까? Ал үчүн эмне кылды? 귀를 막고 Кулагын жаап, 막 달려가는 거예요. чуркап бараткан жөнүндө жазылат. 구원, 영생하고 달려가는 거예요. Куткарылуу, түбөлүк өмүр деп кайталап чуркап кетет. 가족이 붙들고 Үй бүлөсү кармап атса дагы, 친구들이 붙들고 достору кармап атса дагы, 다 붙들지만요. баарды кармап атса дагы, 그걸 뿌리치고 달려가지 않습니까? алардан бошонуп чыгып чуркап кетет. 그리고 이제 구원을 받죠. Ошонтип анан барып куткарылат. 자, 그 내용이 나와요. Ушулдайча жазылат. 자, 우리가 구원을 받기 위해서 Биз куткарылуу алыш үчүн 우리 많은 핍박을 받을 수도 있습니다. биз көптөгөн куугунтукка калышыбыз 먼저 мүмкүн. 가족으로부터 핍박을 받을 수도 Биринчи үй 있고 бүлөбүз аркылуу куугунтук келет. 또 친구들로부터 무시를 당할 수도 있고 Досторубуз да бизди баркалбай калышы мүмкүн. 외면을 당하기도 하고 Бизден баш тартып кетиши мүмкүн. 또 배척을 당하기도 합니다. Каршы чыгышы мүмкүн. 어떻게 해야 될까요? Ошондо эмне кылыш керек? 그것이 무서워서 구원받는 걸 포기해야 될까요? Ушундай нерселерден корккондуктан куткарылып алуудан баш тартыш керекпи? 그러면 절대로 구원받을 수 없습니다. Ким ушундай кыла турган болсо ал эч качан куткарыла 어떻게 албайт. 구원받는다고요? Канткенде куткарылат адам? 자기의 소유를 다 팔아서 그 진주를 샀다라고 말씀을 하잖아요. Колунда болгондун баарын сатты да, ал берметти сатып алды дейт. 우리가 어떤 마음이 돼야 됩니까? Биздин жүрөгүбүздүн абалы кандай болуш керек экен? 진짜 귀한 진리를 만났어요. Чындап ушундай кымбат баалуу чындык менен жолуккан болсок, 진짜 구원받은 진리를 만났습니다. куткара турган чындык менен жолуккан болсок, 그럼 어떻게 하면 구원을 받죠? анда канткенде куткарылабыз? 그 구원을 받기 위해서 내가 해야 될 일이 있잖아요. Ошол куткарууну алыш үчүн мен кыла турган иш бар. 주변에 아무리 우리를 핍박한다고 해도 Тегеректегилер мени канчалык куугунтуктабасын, 반대한다고 해도 канчалык каршы чыкпасын. 그걸 뿌리치고 내가 나가야죠. Алардан бошонуп чыгышым керек. 그 사람이 구원을 받는 겁니다. Ошондой адам куткарылат. 그리고 그런 사람이 신앙생활을 잘할 수 있는 거예요. Ошондой адам ишен жашоосун жакшы жашай алат. 이걸 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек.
소유를 다 팔아서 진주로 샀다고 분명히 колунда 말씀하시죠. болгондун баарын сатты да ал берметте сатып алды деп. 이 사람이 구원받을 때 그 과정을 보면요. Адамдар куткарылганда ошол процессин карасак, 많은 시험과 어려움들이 닥칩니다. көптөгөн сыноолорго жана 이 кыйынчылыктарга 마태복음 кабылат. 13장과 누가복음 8장에 보면요. Матай 13-бөлүм жана Лука 8-бөлүмдү карасак, 우선 13장에 이게 이제 씨 뿌리는 비유가 설명이 되어 биринчи 있죠. 13-бөлүмдөгү үрөөн себүүчү жөнүндө үлгү насаат аңгеме жазылат. 밭에다가 좋은 씨를 뿌렸는데 Жерге жакшы үрөөн себилет. 어떤 곳에 길 것 같은 밭이 있고 Үрөөн себилгенде мындай жол боюндагыдай жерге 자, себилгендер 두 бар. 번째는 어떤 밭이냐? Экинчи кандай жер эле? 자, 20절 21절 같이 읽어 20-21 보시겠습니다. аятты баруучу окуйлу. Таштак жерге түшкөн үрөөн муну билдирет. Адам сөздү угат да дароо кубаныч менен кабыл алат. Бирок сөз анын жүрөгүндө терең тамырлай албагандыктан ал адам туруксуз болот. Сөз үчүн кайгы же койгондук болгондо ал дароо баш тартып кетет. 자, 구원받기 위한 과정을 설명해 주고 있습니다. Куткарылуу алууда процессин түшүндүрүп атат. 어떤 사람 말씀 듣고 너무너무 좋아하죠. Ошон бир адам сөздү угуп аябай кубанып атат. 아, 나도 이제 구원받은 것 같아요. Мен да куткарылдым окшойт деп. 근데 잠시 후에 Бирок бир аз убакыттан кийин 말씀 때문에 환란이나 핍박이 일어나요. сөз үчүн кайгы же койгондук болот. 주변 사람들로부터 Тегерегинде адамдар, 가족들로부터 үй бүлөсү, 큰 어려움을 당하기도 합니다. алар тараптан катуу кыйынчылык келет. 그럼 어떤 사람들은요? Ошондо кээ бир адамдар, 아이고 나 이제 교회 다니면 안 되겠다. ой мен жыйынга барбашым керек экен. 예수 믿으면 안 되겠다. ыйсага ишенбешим керек экен. 내가 교회 다녔다간 Ан жыйынга барсам, 집에 큰 일을 내가 당할 수도 있고 анда үйдө мен чоң кыйынчылыкка калышым мүмкүн экен. 가족으로부터 미움을 당할 것이고 Мен үй бүлөм жек көрүп калышым мүмкүн экен. 그래서 믿는 거 포기해야 되겠다. Ошол себептен ишенбей эле коеюнчу. 이런 어려움도 있다고 분명히 Ушундай 말씀하잖아요. кыйынчылык бар экендиги жөнүндө айтып атат. 그렇죠? Туурабы? 또 누가복음 8장에 보면 Лука 8-бөлүмдү карасак, 또 잠시 읽어 보실래요? таштак жерге түшкөн үрөөндөр сөздү угуп, кубанып кабыл алган адамдарды билдирет. Бирок алардын тамыры жок болгондуктан убактылуу гана ишенип, сыноо убагында ишенимден четтеп кетишет. 자, 바위에 있다고 말씀을 하시면서 Таштак жерге түшкөн үрөөн деп атат. 기쁨으로 받지만 Ал кубанып кабыл алат, 뿌리가 없다 보니까 бирок тамыры жок болгондуктан 잠깐 믿다가 시험을 받을 때 배반하는 자요. убактылуу гана ишенип, сыноо убагында ишенимден четтеп кетишет. 그러니까 우리가 구원을 받으려고 할 때요. Биз куткаруу алайын дегенде, 마귀가 가만두겠어요. шайтан жөн эле карап тура береби? 시험과 핍박을 하고 Албетте сынайт, койгондуктайт, 어려움을 줘요. кыйынчылыктарды берет. 가족으로부터, Үй бүлөбүз аркылуу, 친척으로부터, туугандарыбыз аркылуу, 친한 친구로부터 жакын досторубуз аркылуу 핍박이 있다 그 말이죠. ушундай койгондук келет. 어떻게 해야 될까요? Ошондо эмне кылыш керек? 정말 좋은 진주를 찾는 사람은요. Чындап асыл берметти издеген адам 그걸 다 이길 수 있는 거죠. ошол нерсенин баарын жеңе алат. 그거 다 필요 없어. Бул нерсенин баары кереги 나에게 жок. 진짜 예수님이 최고야. Мен үчүн Иса эң артык, эң мыкты. 자기 소유를 다 팔아서 진주로 샀다고 말씀하잖아요. Колунда болгондун баарын сатып ошол берметти сатып албадыбы? 내게 더 핍박이 온다고 해도 Мага кандай койгондук келбесин, 어떤 어려움이 온다고 해도 кандай кыйынчылык келбесин, 문제 될 것이 없어. ал нерсе мага маселе 나 жаратпайт. 구원받고 천국 갈 거야. Анткени мен куткарылып бейишке барам. 이런 간절한 마음이 마음속에서 있어야지만이 구원을 확실히 받는 거예요. Ушундай чоң каалоо жүрөгүндө болгондо гана так куткарылат. 그 분명히 아셔야 됩니다. Ошол жөнүндө так билиш керек. 그것이 우리가 해야 될 일이라는 Бул 거죠. биз кыла турган иш. 사람을 두려워하고 Адамдардан коркуп, 또 가족들을 두려워하고 үй бүлөбүздөн коркуп, 어떻게 구원받을 수 있겠습니까? мынтип жүрө берсек качан куткарылабыз? 구원받을 수 없죠. Андай адам куткарыла албайт да. 우리가 분명하게 교훈을 해주십니다. Бизге так сабак берип атат. 그래서 우리가 구원을 받을 때 자기 소유를 다 팔아서 진주로 사는 것처럼 Куткарылыш үчүн ошо колундагы баардыгын сатып алган сыяктуудай 모든 걸 각오하는 거예요. баардык нерсеге даяр болуш керек. 그럴 때 확실히 구원을 받을 수 있는 겁니다. Ошондон так куткарыла алабыз. 자, 주님을 따라가는 길은요. Теңирди ээрчиген жол 결코 쉬운 길이 아니에요. жеңил жол эмес. 좁은 문이고 Тар эшик, 그리고 좁은 길이라고 тар 설명하잖아요. жол. 그리고 또 예수님께서 Анан да Иса 누가복음 9장 23절에 보시면 Лука 9-бөлүм 23-аятты карасак, 같이 한번 읽어보실까요? бул аятты чогуу окуп көрөлү. Иса бардыгына кайрылып, ким менин артымдан ээрчигиси келсе, өзүнөн баш тартсын жана күн сайын өзүнүн айкаш жагачын алып, менин артымдан ээрчисин. 자, 이 말씀은 이제 구원받은 이후의 삶에 대해서 말씀해 주고 있습니다. Бул сөз болсо куткарылуу алгандан кийинки жашоо жөнүндө түшүндүрүп атат. 구원받는 길도 힘들지만 Куткарылуу алуу жолу да кыйын болуп атат.
구원받은 후의 신앙생활도 마찬가지예요. құтқару алғандан кейінгі жашоо деле. 주님 뭐라 말씀하시죠? Теңир эмне дейт? 누구든지 나를 따라오려거든 Ким менин артымдан ээрчигиси келсе, 자기를 부인해야 된다. өзүнөн баш тартсын. 자기의 계획, Өздөрүнүн планынан, 자기의 어떤 꿈이라든지 өзүнүн кыялдарынан, 하고 싶은 것 кылгысы келген нерседен 그걸 다 부인해야 돼. ошондон баш тартыш керек. 그리고 날마다 자기에게 주어진 십자가가 있어요. Жана күн сайын ага берилген айкаш жыгач бар. 잘 보세요. 날마다 제 십자가가 있다고 말씀하세요. Иса айтып жатпайбы? Күн сайын өзүнүн айкаш жыгачын алып дейт. 내가 주님을 따름으로 해서 받는 핍박과 어려움이 분명히 있는 거예요. Теңирди ээрчип жашагандыгым үчүн сөзсүз түрдө койгондук жана кыйынчылыктар келет. 그걸 없다고 생각하시면 안 돼요. Андай нерселер болбойт деп 나 이제 ойлобоңуздар. 구원받았으니까 Мен куткарылып алдым да. 주님이 내 속에 계시니까 Теңир менин ичимде жашайт да. 이제 나는 어려움이 없을 거야. Эми болду, менин жашоомдо кыйынчылыктар болбойт. 잘못 생각하신 거예요. Ким ушинтип ойлоп атса, ал туура эмес ойлонуп атат. 더 큰 핍박과 어려움이 분명하게 있습니다. Тескерисинче ого бетер чоң кыйынчылык жана койгондук келет. 왜 그런 일이 있을까요? Эмне үчүн андай болот? 마귀가 우리를 가만히 둘까요? Шайтан бизди жөн эле карап тура бермек беле. 우리가 받은 구원은 빼앗아가지 못해요. Албетте биз алган куткарылууну тартып ала албайт. 하지만 구원받은 사람이 Бирок куткарылуу алган адам 신앙생활을 못하게 ишеним жашоосун жашай албашы үчүн, 다른 사람들을 전도하지 못하게 башка адамдарга жакшы кабар тарата албашы үчүн 마귀는 모든 수단을 통해서 우리를 막는 거예요. шайтан болгон баардык ыкмаларды колдонуп бизди тосот. 역사 가운데 얼마나 많은 사람이 순교를 당했습니까? Тарыхта канчадан көп адамдар өлдүле. 이유는 한 가지예요. Бир себеп үчүн. 바로 예수 믿는 믿음 때문에. ыйсага болгон ишеними үчүн. 예수님만이 진리라고 주장하기 때문에. ыйса гана чындык деп айтышкандыгы үчүн. 얼마나 많은 사람이 죽었습니까? Абдан көп адам өлгөн. 예수님 십자가 죽으셨고 ыйса айкаш жашта өлгөн. 모든 사도가 비참하게 죽임을 당했고 Баардык элчилер аянычтуу өлүмүн өлгөн. 수많은 사람이 죽임을 당했잖아요. Көптөгөн адамдар өлтүрүлгөн. 근데 그들은 죽음을 두려워하지 않았습니다. Бирок алар өлүмдөн корккон эмес. 도리어 기뻐했고 Тескерисинче кубанышкан. 묵묵히 그 길을 따라간 거예요. Унчукпастан ошол жолдо ээрчишкен. 그런 분들의 이름이 히브리서 11장에 기록이 되어 Ошондой 있어요. адамдардын аттары Еврейлерге 11-бөлүмдө жазылып турат. 믿음을 지키기 위해서 어떤 삶을 살았는지. Ишенимдерин сакташ үчүн кандай жашоомен жашагандыгын. 그게 바로 히브리 11장에 믿음장에 기록이 되어 있어요. Еврейлерге 11-бөлүм ишеним бөлүмүндө жазылып турат. 그리고 12장에서 뭐라 말씀하시죠? Анан 12-бөлүмдө эмне деп айтылды эле? 이제 우리도 Эми биз дагы 진짜 구원받은 사람이라면 эгерде чындап куткарылган адам болсок, 진짜 귀한 진주를 만났다면 чындап ошол асыл берметти тапкан болсок, 자기 소유를 다 팔아서 진주를 샀다고 말씀하신 것처럼 анда колдогу болгон баардык нерсени сатып ошол берметти сатып алган сыяктуудай 자신이 이제 모든 삶을 өзүбүздүн бүт жашообузду 주님의 영광을 위한 삶을 살아가는 거예요. Теңирдин даңкы үчүн жашашыбыз керек. 어떤 고난이 와도 Кандай кыйынчылык келбесин, 내가 죽는다고 할지라도 мен өлө турган болсом 왜요? дагы, 잠시 후에 영원한 영광이 있잖아요. анткени бир аз убакыттан кийин түбөлүктүү даңк күтүп турат. 핍박은 잠깐 받는 핍박이지만 Куугунтук деген бир аз убакытка гана келет, 잠시 받는 고난이지만 бир аз убакытка гана келе турган кыйынчылык, 그 영광은요. бирок даңк 우리가 상상할 수 없는 큰 상과 영광을 주시기 биз 때문에 элестете албаган улуу сыйлык жана даңкты даярдап турат. 그걸 믿기 때문에 Ошого ишенгендиктен 나를 구원하신 것도 확실하게 믿고 мени куткарганына так ишенем. 나와 함께 하신다는 것도 확실하게 믿고 Ал мени менен чогуу экенине так ишенем. 또 주님이 살아가면 큰 영광을 주신다는 것도 확실하게 믿기 때문에 Теңир үчүн жашасам мага улуу даңкын берерине ишенсем, 죽음을 조금도 두려워하지 않았던 겁니다. ишенгендиктен алар өлүмдөн кичине да коркушкан эмес. 히브리서 12장 1절 2절에 Еврейлерге 보시면 12-бөлүм 1-аятты карасак, 너무나 귀한 말씀을 해주시는데 абдан баалуу сөздөр айтылган. 우리 천천히 같이 한번 읽어보시겠습니다. Шашылбастан барыбыз бийик үн менен чогулгуйлуу. Ушундай көп күбөлөрдүн курчоосундагы биз ар кандай түйшүктөн жана оңой эле чырмап алчу ар кандай күнөөдөн арылып, алдыбыздагы жарыштагын аягына чыдамдуулук менен чыгалы. 자, 우리 신앙생활은 우리가 처음 하는 거 아니에요. ишеним жашоосун биз баштап аткан жокпуз. 키르기스 사람들이 Кыргызстанда, 처음으로 고난의 길을 가는 것이 아닙니다. Кыргызстанда ошол кыйынчылык жолун биз биринчи басып баштаган жокпуз. 이미 2000년 전부터 2000 жыл мурунтан баштап эле 그 길을 계속 걸어갔고 ошол жолдон баскандар болгон. 우리 이제 마지막에 따라가고 있는 Биз 거예요. эң аягында аларды ээрчип баратабыз. 마지막에 그 길 따라가고 있는 거예요. Биз ошол адамдардын артында ээрчип баратабыз. 그래서 우리는 이게 뭐라 말씀하세요? Бул жакта эмне дейт? 우리에게 많은 정인들이 있다. Биздин көп күбөлөрүбүз бар. 그래서 어떤
무거운 것과 얽매이신 죄를 벗어버리고 ошол себептен түйшүктөн жана оңой эле чырмап алчу ар кандай күнөөдөн арылып дейт. 이제 딴 생각하지 말고 эми башка нерселер жөнүндө 이제 ойлонбой, 신앙의 경주를 해야 된다. эми алдыбызда жарыштын аягына чыдамдуулук менен чыга алды. 그리고 신앙의 경주를 할 때 무엇을 바라봐야 되느냐? жана ошо ишеним жарышына чуркап бара жатканда эмнени караш керек? 예수님을 바라봐라. ыйсаны карагыла дейт. 그러면서 2절에 이런 말씀을 하시죠. анан экинчи аятта мындай сөздөр 이 жазылган. 말씀은 아나피아 빼고 여러분들이 천천히 읽어보시기 бул аятты 바랍니다. анапиядан башка барыңыздар окуп бериңиздер. 예, 감사합니다. рахмат. 예수님은 그 앞에 있는 즐거움을 바라보고 십자가를 참으셨잖아요. ыйса алдыда күтүп турган кубанычты карап, айгаш жыгачты азапка чыдаган. 여러분 누가 십자가에 고난받고 싶겠어요? анан ким ошол айгаш жыгачты азап тарткысы келет? 저도 솔직히 싫어요. чындап мен деле тарткым келбейт. 저도 못할 것 같아요. ошо мен деле ал жолго бара албайм. 하지만 우리 예수님은 бирок ыйса 앞에 있는 즐거움을 바라보고 십자가를 참으셨잖아요. алдыда күтүп турган кубанычты карап, ошол айгаш жыгачты азапка 이제 우리 чыдады. 구원받은 사람들도 эми биз куткарылган адамдар дагы 동일한 거예요. ошондой элебиз. 앞에 있는 즐거움이 있잖아요. алдыда күтүп турган кубаныч бар, 영광이 있지 않습니까? даңк бар. 그 영광을 바라보고 ошол даңкты карап, 현재 고난을 다 참을 수 있는 거예요. азыркы учурдагы азаптарга чыдай алабыз. 앞에 있는 즐거움을 바라보고 십자가를 참으신 것처럼 алдыда күтүп турган кубанычты карап, айгаш жыгачты азапка чыдаган сыяктуу, 우리도 앞에 있는 영광을 바라보고 биз дагы алдыда күтүп турган даңкты карап, 모든 고난과 어려움을 참을 수 있는 거예요. баардык азапка жана кыйынчылыктарга чыдай алабыз. 그래서 어떻게 됐죠? анан ошондо эмне болду? 나중에 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. андан кийин Кудайдын тактысынын оң жагына отурду. 바로 하나님으로부터 영광을 받으시고 Кудайдан даңкты алды. 세상 모든 사람에게부터 영광을 받으셨잖아요. Дүйнөдө баардык адамдардан ага даңк келип атат. 예수님 우리 위해 안 죽어 주셨다면 эгерде ыйса биз үчүн өлбөсө, 우리가 어떻게 예수님을 믿을 수 있고 анда биз кантип ыйсага ишенмек элек? 어떻게 사랑한다고 고백할 수 있고 аны кантип сүйөбүз деп айта алмак элек? 어떻게 예수님 위해 살 수 있겠어요? кантип ыйса үчүн жашай алмак элек? 아무도 그럴 사람 없을 겁니다. андай адам жок. 예수가 뭔데? ана ыйса ким? 내가 왜 예수를 위해서 살아? эмне үчүн мен ыйса үчүн жашашым керек? 내가 왜 예수를 위해서 내 십자가에 내가 왜 예수님 때문에 내가 죽어? эмне үчүн мен ыйса үчүн өлүшүм керек? 아무도 그럴 사람 없을 거라고요. деп ошо баары ушундай болмок. 하지만 우리는 십자가 사랑을 받은 бирок биз 사람들이죠. ошол айгаш жыгачтагы ыйсанын сүйүүсүн алган адамдарыбыз. 주님이 날 위해 죽어 주셨기 때문에 теңир мен үчүн өз жанын бергендиктен 나도 주님을 위해서 죽을 수 있고 мен дагы тегирчи өз жанымды бере алам. 주님을 진짜로 사랑할 수 있는 거예요. теңирди чындап сүйө алабыз. 내게 큰 사랑을 주셨기 때문에 анткени мага өзүнүн улуу сүйүүсүн бергендиктен. 이거 분명히 생각해야 됩니다. ушул жөнүндө жакшы ойлонуш 그래서 керек. 이 말씀에 보면 анан бул сөздү карасак, 이 말씀은 이제 구원받은 이후의 삶으로 한번 적용해 보죠. бул сөздү биздин куткарылгандан кийинки жашообузга салыштырып 이제 көрөлү. 앞에 말씀은 구원받기 위해서 우리가 해야 될 말씀이라면 буга чейинки аят болсо биз куткарылып алыш үчүн кыла турган кылыш керек болгон нерсе болсо, 다시 이제 이 말씀을 бул сөздү болсо 이제 구원받은 이후로 생각을 해보자고요. эми куткарып алгандан кийинки жашообузга тийиштирип көрсөк, 우리가 귀한 영광을 바라보고 биз ошол баалуу даңкка умтулуп, 그 영광을 확실하게 믿기 때문에 ошол даңкка так ишенгендиктен 우리의 소유를 다 팔아서 영광을 위해 살 수 있지 않겠어요? биз колубузда болгон баардык нерсени сатып ошол даңк үчүн жашай алабыз да. 그러죠. туурабы? 자기 소유를 다 팔아서 주님의 영광을 위한 삶을 살아야 됩니다. колубузда болгон баардык нерсени сатып теңирдин даңкы үчүн жашашыбыз керек. 초대교회 믿음의 선배들은 어떤 마음을 가진 줄 아십니까? баштапкы жыйына ишендиги адамдар кандай жүрөк менен жашашчу эле? 사도행전 2장 36절에 보시면 элчилердин иштери 2-бөлүм 36-аятты карасак, 하나님께 예수님을 어떻게 대우하시느냐? ошо Кудай ыйсага кандай мамиле кылып атат? 자, 구원받은 사람들에게 ошо куткарылган адамдарга 먼저 주인이 되시는 거예요. биринчи ыйса куткарылган адамдардын кожоюну, 구원받은 사람의 주인. куткарылган адамдардын кожоюну 그리고 우리를 구원해 주시는 분. жана биздин куткаруучубуз.
하나님은 예수님을 우리에게 주셨습니다. Кудай бизге Ыйсаны берди. 왜 주셨죠? Эмне үчүн берди? 우리의 주인으로 주신 거예요. Бизге кожоюн кылыш үчүн. 우리를 구원할 구주로 주셨잖아요. Биздин куткаруучубуз кылыш үчүн. 우리를 구원해 주시고 Бизди куткарып, 자녀로 삼아 주시고 өзүнүн баласы кылып алып, 우리의 모든 삶의 주인이 되시는 거예요. жана биздин жашообуздун кожоюну ээси болуп калды. 그걸 분명히 알아야 됩니다. Ушуну так билишибиз керек. 정말 좋은 진주를 발견해서요. Чындап асыл берметти тапкан болсок, 어떻게 그 진주를 샀죠? анан ошол берметти кандайча сатып алды? 자기의 모든 소유를 다 팔아서 그 진주를 샀잖아요. Колунда болгон баардык нерсени сатып, ошол берметти сатып алды. 우리 신앙생활에 그런 모습이 돼야 돼요. Биздин ишеним жашообузда ушундай болуш керек. 그냥 구원받았으니까 뭐 천국 갈 수 있겠네. Куткарылып алды, мен бейишке бара ала турбаймынбы? 구원해 주셔서 감사합니다. Куткарганың үчүн рахмат. 이제 내 마음대로 살게요. Эми мен өзүм каалагандай жашай берем. 그 진짜 구원받은 사람 아닐 겁니다. Бул адам чындап куткарылган адам эмес. 진짜 구원받은 사람은 Анткени чындап куткарылган адам 받은 은혜를 생각하고 алган ырайымы жөнүндө ойлонот. 주님이 나에게 모든 걸 주신 것처럼 Теңир мага баардык нерсесин берген сыяктуудай. 또 앞으로 나에게 큰 영광을 주실 분이 주님이시기 Жана алдыда 때문에 күтүп турган чоң даңкты берүүчү дагы Теңир. 우리도 주님을 위해서 Биз дагы Теңир үчүн 나의 모든 삶을 다 드립니다. бүт жашоомду Теңирге арнайм 이렇게 고백해야 되고 деп айтыш керек. 그런 삶을 살아가야 Жана 돼요. ошондой жашоомен жашаш керек. 그것이 정말 구원받은 사람의 간증이라는 Бул 겁니다. чындап куткарылган адамдын күбөлүк сөзү. 진짜 구원받은 사람의 간증이 그런 간증이 나와야 돼요. Чындап куткарылган адамдын оозунан ушундай күбөлүк сөз чыгыш керек. 주님이 날 위해 죽어주셨기 때문에 Теңир мен үчүн өлгөндүктөн 저도 주님 위해 죽겠습니다. мен да Теңир үчүн өз жанымды берем. 그게 진짜 구원받은 사람의 산 간증이라는 겁니다. Чындап куткарылган адамдын тирүү күбөлүк сөзү ушундай. 구원해 주신 거 감사하고요. Куткарылып алганына рахмат, 이제는 разымын. 내 생각대로 살겠습니다. Эми мен өзүм оюм боюнча жашай берем. 그건 죽은 간증이고 Ал өлүк күбөлүк сөз. 하나님이 싫어하시는 간증이에요. Кудай жаман көргөн күбөлүк сөз. 올바른 간증의 모습이 아니에요. Туура күбөлүк сөз эмес. 우리 분명히 알아야 됩니다. Биз так билишибиз керек. 주님이 우리를 구원하실 때 어떻게 하셨습니까? Теңир бизди куткарганда кандайча куткарды эле? 자신의 전부를 다 주셨잖아요. Өзүн бүтүндөй бербедиби? 그리고 이제 우리에게도 Эми 요구하십니다. бизден да ошол нерсени талап кылып атат. 뭘 요구하실까요? Эмнени талап кылып атат? 전부를 요구하세요. Бүтүндөй өзүбүздү. 자, 한번 예를 들어 볼까요? Сиздерге бир мисал келтирип 몇 көрөйүн. 가지 제가 그 예를 들어 보겠습니다. 잘 Сиздерге 들어보십시오. бир нече мисал келтирейин, жакшылап угуп көрүңүздөр. 자, 베다니에 마리아가 살고 있었죠. Бетанияда Мариям жашачу. 오빠 이름은 나사로입니다. Байкесинин аты Лазарь болгон. 그렇죠. 돌아올? 오빠를 예수님이 살려주셨잖아요. Байкесин Ыйса тирилткен болчу. 그 마리아는 예수님 말씀을 잘 들었습니다. Ошол Мариям Ыйсанын сөзүн аябай жакшы уккан. 예수님의 죽음을 이제 알게 되었잖아요. Ыйсанын өлүмү жөнүндө билип 자, калды. 우리 위에 십자가 죽으실 것이다 그 사실을 알게 됐던 Биз 거예요. үчүн каршы чыгышта өлүп турбайбы деген чындыкты билип калды. 마리아는 그 사실을 알고 무엇을 준비했습니까? Анан Мариям ошол чындыкты билип эмнени дайындады? 아주 값비싼 향유한 옥합을 준비했죠. Абдан кымбат жыпар жыттуу майды дайындады. 옥합을 어떻게 했습니까? Анан ошол майды эмне кылды? 마개를 열어서 조금 부어드린 것이 아니에요. Ошол май куюлган идиштен кичине ачып, кичине эле тамчылатып койду. 옥합을 깨버렸습니다. Ошол идишти сындырды дагы. 전부를 다 부어드렸죠. Бүт майды куйду. 제자들이 난리가 났습니다. Анан шакирттери аябай ызуучу болуп баштады. 아니 마리아, Ай, Мариям, 이 귀한 것을 왜 흡의하느냐? эмне мындай кымбат нерсени ысырап кылып атасың? 이게 얼마나 비싼 건데? Бул канчалык кымбат нерсе? 이걸 팔면 많은 사람에게 돈을 나눠줄 수 있는데 Сен муну сатып жиберсең, көп адамдарга жардам бере 왜 аласың. 비싼 걸 흡의하냐 낭비하냐 책망을 Анан 냈잖아요. ушундай кымбат нерсени эмне үчүн ысырап кылып текке кетирип атасың деп ашкерлешти. 요즘 뭐라 말씀하십니까? Ошондо Ыйса эмне деп айтты эле? 마리아를 책망하지 마라. Ошо Мариямды ашкерлебегиле. 내게 좋은 일을 하였느니라. Ал мен үчүн жакшы иш кылды. 예수님이 마리아 책망하지 않았습니다. Ыйса Мариямды ашкерлеген жок. 야, 왜 그 귀한 걸 낭비하냐 마리아야. Ой, Мариям, сен ал кымбат нерсени эмне ысырап кылып атасың? 정말 나한테 부어주고 싶다면 Эгерде мага куйгуң келсе, 조금만 부어주면 되지. кичине эле тамчылатып койбойт белең? 왜 몽땅 깨서 내게 바치냐. Эмне идишти сындырып туруп аны мага куюп салдың? 책망하지 않았습니다. деп ашкерлеген жок. 도리어 칭찬해 주셨고 Тескерисинче мактады. 책망하는 사람을 도리어 책망하셨죠. Аны ашкерлеп аткан адамдарды ашкерледи. 그리고 뭐라 Анан 말씀하십니까? эмне деп айтты эле? 이렇게 말씀하세요. Мындай сөздөрдү айткан. 누가 마가복음 14장 8절 9절의 말씀입니다. Марк 14-бөлүм 8-9 аятта. 우리 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлу. Бул аял колунан келгенин кылды. Мени көргө коюуга даярдаш үчүн алдын ала денемди майлады. Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жакшы кабар дүйнөнүн кайсы гана жеринде таратылбасын. Бул аял эске алынып, анын кылганы жөнүндө да айтылат.
자, 8절 한번 보십시오. 8-ші аятты қарасаңыздар, 제가 힘을 다하여. бұл аял қолынан келгенін қылды. 마리아는 힘을 다해서 주님께 드린 거예요. Мариям қолынан келгенін Тәңір үшін атқарды. 자신의 일부분을 드린 것이 아닙니다. Өзінің бір ғана бөлігін берген жоқ. 자신의 모든 걸 다 주님께 드린 거예요. қолынан келгенін бүт нәрсесін берді. 제가 힘을 다하여 내 장사를 미리 준비하였느니라. Бұл аял қолынан келгенін қылды. Мені көрге қоюға даярдаш үшін алдын ала денемді майлады дейді. 내가 진실로 너에게 이르노니 Сілерге шындықты айтып қояйын. 혼 천하에 어디서든지 Бұл жақсы хабар дүниенің қайсы ғана жеріне таратылбасын. 복음이 전해지는 곳곳마다 Қайсы ғана жеріне таратылбасын. 마리아의 이 일을 말하고 저를 기념하도록 하라. Мариям еске алынып, аның қылған жөнінде де айтылады. 뭐라 말씀하십니까? Не деп айтып атады? 복음이 전해지는 곳마다 Жақсы хабар дүниенің қайсы жеріне таратылбасын. 제2의 마리아가 나와야 되고 Бұл Мариям жөнінде айтылыш керек деп 세 атады. 번째 마리아가 나와야 되고 Ошондой үчүнчү, экинчи, үчүнчү Мариямдар чыгыш керек. 네 번째 마리아가 나와야 되고 Төртүнчү Мариям чыгыш керек. 우리 중에 마리아가 나와야 됩니다. Биздин арабыздан ошондой Мариямдар чыгыш керек. 우리 모두가 다 마리아가 돼야 돼요. Биз баарыбыз Мариям болушубуз керек. 그렇지 않습니까? Туурабы? 우리에게 주어진 생명이 얼마 될지 모릅니다. Бизге дагы жашообуз канчалык калды билбейбиз. 1년이 될지 2년이 될지 몰라요. Балким 1 эле жыл калды, балким 어쩌면 2 эле жыл калды. 올해를 넘기지 못할 분이 계실지도 모릅니다. Балким ушул жылдын аягына жетпей ошо көз жума тургандар болушу мүмкүн. 그럼 우리가 어떤 마음으로 살아야 될까요? Ошондо биз кандай жүрөк жашашыбыз керек? 우리도 마리아처럼 Биз дагы Мариям сыяктуу. 내게 있는 향유 옥합이 있잖아요. Ошо менде дагы ошол жыпар жуттуу май бар. 내게 있는 귀한 것들이 있잖아요. Менде бар баалуу нерселерим бар. 무엇을 위해 사용해야 되죠? Ал нерсенин баарын эмне үчүн колдонушум керек? 바로 복음을 전하는 일에 Жакшы кабар таратуу иши үчүн. 내 몸도 드려야 되고 Денемди да беришим керек, 내 마음도 드려야 되고 жүрөгүмдү да беришим керек. 그걸 우리에게 원하시는 거예요. Теңир бизден ошону каалап атат. 우리의 전부를 원하신다니까요. Бүтүндөй өзүбүздү беришибизди каалап атат. 우리 일부분을 원하시는 것이 아니에요. Бир эле бөлүгүбүздү берип коюшубузду каалаган жок. 값진 진주를 발견한 사람이 Ошол асыл берметти таап алган адам 자기 소유를 다 팔아서 진주를 샀다라고 말씀하잖아요. колунда болгондун баарын сатып ошол берметти сатып алды деп атпайбы? 우리 그 말씀을 잘 생각해 보십시오. Биз ошол сөзүн үстүнө жакшылап ой жүгүртүшүбүз керек. 자, 예수님에게 보리떡 5개, 물고기 2마리를 드린 사람이 누구입니까? Исага 5 нан 2 балык берген адам ким эле? 어린 아이였어요. Кичинекей бала болгон. 많은 사람이 모여서 말씀을 듣고 있는데 Көп адамдар чогулуп отуруп сөз угуп атышкан. 이제 밥 먹을 때가 됐는데 밥이 없잖아요. Тамак жей турган убакыт келип калат, бирок тамак жок. 너무나 배가 고픕니다. Курсактар ачка. 예수님도 드실 것이 없는 거예요. Исанын да жегенге тамагы жок. 그때 한 어린아이가 Ошондо бир кичинекей бала 자기 가진 전부를 주님께 드린 거예요. өзүндө болгон нерсенин баарын Теңирге берип атат. 예수님 저에게 보리떡 5개, 물고기 2마리가 있습니다. Иса менде 5 нан, анан 2 балык бар. 이거 제가 먹을 수도 있지만 Муну мен өзүм деле жеп койсом болмок. 주님 드십시오. Бирок Теңир сиз жеп алыңыз деп 주님께 드린 거예요. Теңирге берип атат. 그래서 어린아이의 가진 전부였을 겁니다. Бул ошол кичинекей балада болгон бардык нерсеси да. 주님 그걸 받으시고 Теңир аны кабыл алып, 자 굶주린 5천 명에게 ачка отурган 5000 кишини 다 배불리 먹게 하고 баардыгы курсактар тойгуча жешти. 12바구니를 거두게 하셨죠. Андан кийин чогултканда 12 себет чогултулду. 왜 그 말씀을 기록했을까요? Эмне үчүн бул жөнүндө жазылып турат? 왜 어린아이가 드린 오병이어를 기록했을까요? Эмне үчүн ошол кичинекей бала алып келген 5 нан жөнүндө жазылып турат? 여러분 잘 생각해 보십시오. Сиздер да жакшылап ойлонуп 그 көрүңүздөр. 어린아이가 얼마나 놀랐을까요? Анан ошол кичинекей бала канчалык таң калды? 얼마나 감격했을까요? Ошо канчалык таасирленди? 내 주님께 욕을 드렸는데 Теңирге мен ушул эле нерсени бергем. 나의 도시락을 주님께 드렸는데 Өзүм жей турган эле кичине тамакты Теңирге 주님은 бергем. 나의 도시락을 가지고 Бирок мен Теңирге берген ушул нан аркылуу 5천 명을 다 배불리 먹이고 5000 адамды тойгузду. 이렇게 많은 걸 남기고 거두셨다. Анан чогултканда да ушунча көп нерсе артып калды. 그 어린아이는요 Анан ошол кичинекей бала 평생에 간증할 거라고요. өмүр бою ошону күбөлүк сөз катары айтса керек. 사람을 만날 때마다 Ким менен жолукпасын? 내가 이런 일이 있었다고 Мен ушундай ишти көргөм деп. 주님 내 걸 받아서 이렇게 사용하셨다고 Теңир мен берген нерсени ушундай ишке колдонгон деп. 얼마나 기쁘게 간증할까요? Канчалык кубанып, канчалык 그리고 이 көңүл сөз айтат. 어린아이가 Анан бул кичинекей бала 죽을 때까지요 өлгөнгө чейин
절대로 그걸 잊지 않았을 것이고 бул нерсени такыр унутпаса керек. 절대로 믿음에서 떨어지지 않았을 жана 거예요. ишенимден четтеп кетпесе керек. 그런 아이가 뭐 잘못된 길로 갈 수 있겠어요? ошондой бала туура эмес жолго кетип калмак беле? 그 아니죠. жок, андай эмес 가인이 да. 죽을 때까지 ал бала өлгөнгө чейин 믿음을 지켰을 것이고 ишенимин сактаган 귀한 일꾼이 됐을 거라고. жана кымбат баалуу кызматчы болуп калса керек. 그 아이는 주님께 작은 보리떡 5개, 물고기 2마리를 드렸습니다. ал кичинекей бала ыйсага кичинекей эле 5 танан 2 балык эле берди. 주님 그걸 받으셔서 теңир аны алып 큰 일을 이루셨잖아요. чоң иш кылды. 지금 우리에게 뭘 요구하실까요? теңир бизден эмнени каалап атат? 엘리야 선지자 당시에 илияс пайгамбардын учурунда 3년 반 동안 기근이 생겼잖아요. 3,5 жыл ачарчылык болгон. 까마귀가 자기가 먹을 걸 먹지 않고 까마귀가 엘리야에게 떡과 고기를 갖다 주었어요. каргалар болсо өздөрү жебей, эч нерсе жебей илияска нан алып келип берип 물론 турган. 놀라운 기적인데 бул дагы аябай кереметтүү чоң керемет. 겨울이 물도 다 다 말라버렸습니다. кыш мезгили болгондо ошо суу да жок. 하나님 엘리야에게 어디로 가라고 했죠? ошондо Кудай илиясты каяка бар деп айтты эле? 사라밧으로 가서 과부를 만나라고 그랬습니다. Сарепатка барып ошол жактан бир жесир аял менен жолук деген. 그 과부를 만났죠. ал жесир аял менен 그 жолукту. 과부에게 무엇이 있습니까? ошол жесир аялдын эмнеси бар эле? 통에 가루 조금 한 움큼 가루밖에 없어요. кичине ун, 병에 기름 조금밖에 없어요. анан кичине май эле болгон. 마지막 자기와 아들이 먹고 이제 끝나는 거예요. ошону баласы менен экөө жеп, ошо менен бүтмөк. 그런 가난한 집에 엘리야를 보내신 거예요. ушундай жакыр үйгө илиясты жиберди. 아니 부잣집에 보낼 수도 있잖아요. бай адамдын үйүнө деле жибере алмак да. 근데 왜 하필이면 бирок эмне үчүн ушундай 진짜 가난한 사람, аябай жакыр адам 가난한 여인에게 그 엘리야를 보냈잖아요. ошол жакыр аялга илиясты жиберди. 엘리야가 뭐라 말합니까? илияс эмне деп айтты эле? 먼저 나를 위해서 떡을 좀 구워 주십시오. биринчи мага нан жасап келип бер. 근데 그게 어떻게 했습니까? ошол аял эмне кылды? 그 말에 순종했죠. анын сөзүнө тиле 자기 алды. 마지막 남은 가루와 기름을 가지고 떡을 만들 엘리야를 대접한 거예요. өзүндө калган акыркы ун менен майдан нан жасап илияска алып келип берди. 자신의 모든 걸 다 드렸죠. өзүндө болгон баардык нерсесин берген болуп атабы? 결국 어떻게 됐습니까? анын жыйынтыгында эмне болду? 기근이 끝날 동안 ачарчылык бүткөнгө чейин 풍족히 먹고 살았잖아요. алар каалашынча жеп жашай алышты. 누가 그렇게 해주셨죠? ким мындай кылып берди? 우리 하나님께서 биздин Кудай. 우리에게 모든 걸 바치라고 말씀하시는 거예요. бизден бүтүндөй болгон баардык нерсеңерди бергиле деп атат. 저희를 다 팔아서 진주로 사라고 말씀하신 것처럼 колуңда болгон баардык нерсесин сатып бермек деп сатып алгандай 주님 역사해 주시는 거예요. теңир өзү иштейт. 예수님이 성전에 가셨습니다. 이са ибадатканага барганда 한 정말 가난한 여인이 бир аябай жакыр жесир аял 헌금을 하잖아요. курмандык алып келет. 2렙돈. 2 лепта. 진짜 몇백 솜, 한 100솜도 안 될 걸요. 100 сомдо деле болбосо керек да. 몇십 솜밖에 안 될 겁니다. бир нече канча 10 сомдой 그걸 болушу мүмкүн. 헌금했어요. ошону курмандыкка алып 예수님 келди. 뭐라 이사 말씀하셨죠? эмне деп айтты? 제일 많이 헌금하였는데 эң көп курмандык ушул аял алып келди дейт. 부자는 그 풍족한 중에 얼마를 헌금했지만 байлар болсо байлыгынын ошо бир эле бөлүгүн алып келди. 이 과부는 бул 정말 аял 어려운 가운데 чындап кыйналса дагы 자기 생활비 전부를 넣었느니라. өзүнүн жашоосуна керектүүлүчү бүт акчасын алып келип атат. 왜 그 주님 지켜보고 계셨죠? теңир эмне үчүн аны карап турду? 왜 칭찬해 эмне 주셨습니까? үчүн аны мактады? 그걸 받기를 원하시기 때문에. ошондой нерсени алгысы келгендиктен. 아브라함에게 뭘 요구하셨습니까? ыбрайымдан эмнени сурады эле? 독자 이삭을 요구하셨어요. жалгыз уулу ысакты сураган. 가장 귀한 걸 요구하셨지 эң 않습니까? баалуу нерсесин сураган. 그러니까 주님께 드렸어요. ошону теңирге берди. 결국 어떻게 됐습니까? жыйынтыгы кандай болду? 더 큰 축복을 받았죠. андан да чоң батага ээ болду. 그러니까 우리 신앙생활도 бул 마찬가지입니다. биздин ишеним жашообузга да тиешелүү. 우리가 구원 받을 때도 그런 마음을 가져야 구원을 받을 수 있고요. биз куткарып алганда да жүрөгүбүз ушундай абалда болсо куткарыла алабыз. 구원받은 이후도 куткарылгандан кийин деле 정말 값진 진주를 만났다면 эгерде чындап ошол асыл берметти тапкан болсок, 자기 소유를 다 팔아서 그 진주로 사야 된다니까요. анда колубузда болгон баардык нерсени сатып ошол берметти сатып алыш керек. 하나님 그걸 우리에게 원하시는 Кудай 거예요. бизге ушундай нерсени каалап атат. 제자들을 부르셨습니다. шакирттерин чакырат. 제자들 어떻게 했습니까? шакирттер эмне кылды эле? 즉시 ошол замат 그물도 버리고 торлорун таштап
배도 버리고 кайыгын таштап, 부모도 버리고 ата энесин таштап, 주님을 따랐잖아요. теңирди ээрчишкен. 주님은 그런 사람을 통해서 큰 역사를 이루고 가신 거예요. теңир болсо ошондой адамдар аркылуу улуу ишин жүргүзөт. 주님은 부자 큰 사람에게 무엇을 부탁하는 것이 아니에요. теңир болсо мына бай адамдар же жогорку кызматта адамдардан бир нерсени сурап аткан жок. 우리처럼 나약한 사람들, бизге окшогон алыс адамдар, 가난한 사람들, жакыр адамдар, 불쌍한 사람들 аянычтуу адамдар, 구원해 주시고 ушундайлар куткарып, 그리고 구원받은 이후에 анан куткарылгандан кийин 진짜 축복을 주시기 чыныгы 위해서 батаны бериш үчүн 주님이 우리에게 모든 걸 주신 것처럼 теңир бизге баардык нерсени берген сыяктуудай 우리의 모든 것도 좀 요구하시는 거예요. теңир биз бүт нерсебизди бизден сурап атат. 그래야 талап кылып атат. 진짜 믿음을 확인할 수 있기 때문에. ушундайча чындыгы ишенимди текшере алат. 여러분 오늘 어떻게 생각하십니까? сиздер кандай ойлойсуздар? 오늘 중요한 말씀을 бүгүн 배웠습니다. абдан маанилүү сөз үйрөндүк. 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 하신 일에 대해서 말씀을 배웠고요. биринчи кудай бизди куткарыш үчүн кандай иш аткарганына жөнүндө үйрөндүк. 우리가 진짜 구원받기 위해서 биз чындап куткарылыш үчүн 어떤 마음으로 준비해야 되는지 жүрөгүбүз кандай абалда даяр болуш керек. 말씀을 배웠고 ошол жөнүндө үйрөндүк. 또 구원받은 사람이 жана куткарылуу алган адам 또 어떤 마음으로 살아야 되는지 кандай жүрөк менен жашаш керек. 말씀을 ушул 배웠습니다. жөнүндө сөз үйрөндүк. 마음에 잘 말씀을 담아두시고 сөздү жүрөгүңүздөргө бекем сактап 아직 내가 алыңыздар. 확실히 구원받지 못한 분이 계신다면 эгерде ким куткарылуусу так боло элек болсо 구원받도록 해야 되고요. куткарылуу алгыдай болуш 그게 керексиздер. 나의 첫 번째 소원이 돼야 되고 эң биринчи эң чоң каалооңуздар ушундай болуш керек. 첫 번째 나의 소원이 돼야 돼요. эң биринчи орунда турган каалооңуздар болуш керек. 병 낫는 것도 아니고 оордон аюуга эмес 부자가 되는 것도 же 아니고 бай болуу эмес. 구원받는 게 첫 번째 소원이 돼야 되고 куткарылуу алуу эң биринчи орунда турган каалооңуздар болуш керек. 정말 구원받은 사람은 анан чындап куткарылуу алган адам 하나님 이제 요구하시거든요. кудай эми бизден талап кылып атпайбы? 진짜 우리 믿음을 확인해 보기 위해서 요구하시는 겁니다. биздин ишенимибизди текшерип көрүш үчүн талап кылып атат. 우리 소유를 다 팔아서 그 복음 위에 살아야 돼요. биз болсо колубузда болгон баардык нерсени сатып ошол жакшы кабар үчүн жашашыбыз 사도 керек. 바울이 말씀하셨죠? элчи павел айткандай, 내가 살아도 주를 위해 살고 мен өлсөм да теңир үчүн жашайм, 죽어도 주를 위해 죽나니 жашасам да теңир үчүн жашайм. 우리가 사나 죽으나 주의 것이로다. биз ушу өлсөк да жашасак да теңирдикибиз. 너희가 먹든지 эмне жесем да, 마시든지 эмне ичсем да, 무엇을 하든지 эмне кылсам да 다 하나님의 영광을 위해 살아. баардыгын теңирдин даңкы үчүн. 너희는 먼저 주의 나라와 그 애를 구하라. баарынан мурда кудайдын падышачылыгын жана анын адилеттигин издегиле дейт. 그럼 그리하면 이 모든 건 내가 네게 더해 주겠다. ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет деп атат. 약속해 주셨습니다. деген убадаларды 우리 берген. 오늘 배운 말씀 마음에 잘 담아 두시기 바랍니다. бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүңүздөргө бекем сактап алыңыздар. 같이 чогуу 기도하시겠습니다. сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. бизди сүйгөн кудай ата сага ыраазыбыз. 오늘 저희들에게 주님은 너무나 귀한 말씀을 주셨습니다. теңирим бүгүн бизге абдан баалуу сөзүңдү бердиң. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 인도해 주시옵소서. үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алууга жардам бере көр. 정말 우리에게 값진 진주가 되시는 예수님 진리를 우리에게 알게 해주셨습니다. биз үчүн асыл бермет болуп эсептелген ыйса жөнүндө чындыкты билдирдиң. 우리가 이제 그 진리를 위해서 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. эми биз ошол чындык үчүн жашай алышыбыз үчүн бизди жетектей көр. 우리의 소유를 다 팔아서 그 진리를 위해 살 수 있도록 인도해 주시옵소서. колубузда болгон баардык нерсени сатып ошол чындык үчүн жашай ала тургандай кылып жардам бере көр. 주님 다시 오실 그날이 너무나 가까웠습니다. теңирим сенин келе турган күнүң абдан аз калды. 우리가 더욱 정신을 차리고 살아갈 수 있도록 우리 마음을 일깨워 주시옵소서. биз акылыбызга эсибизге келип жашашыбыз үчүн жүрөгүбүздү тойгото көр. 주님께 나머지 모든 시간을 부탁드립니다. теңирим калган баардык убакытты өз колуңа тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. бизди сүйгөн ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Аминь.